Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera dan juga selamat malam. Okey, malam ni topik kita adalah berkaitan dengan menulis pembetulan. Lepas kita submit, okey, rezeki kita dapat pembetulan. Sama ada pembetulan itu sedikit, minor, ataupun sedikit banyak, major. Jadi apa yang kita patut buat bila dapat pembetulan adalah kita nak kena buat table. Table tu kita panggil amendment lah. Senaraikan semua komen yang diberi. Kalau ada 3 penilai, maka kesemualah. 3-3. Kalau 2, 2. Kalau seorang, seorang. Okey. Jadi kita kena tambah baik kita punya artikel. Namun selain pada artikel tu kena tambah baik, kita kena sediakan jadual yang dipanggil sebagai amendment sebagai proof dan bukti yang kita dah selesai buat pembetulan dan memudahkan penilai untuk buat semakan semula di bahagian-bahagian yang telah dikomen. Metod yang sama sebenarnya, kalau kita pergi proposal defense ataupun viva, kalau dalam penulisan tesis, kita kena buat pembetulan. Yang bezanya, yang ini adalah artikel jurnal, yang mana artikel jurnal ni, dia punya sifat dia adalah dia betapanya straight perkara ni kerana dia ada audit. Jadi kita kena pastikan bahawa semua komen yang telah diberi oleh penilai, kita akan respon. Sama ada kita terima sepenuhnya pandangan penilai dan mungkin ada beberapa yang kecil kita nak confirm kan, bukan confirm, lebih kurang kita nak bagi argument lah. Kita nak justify bahawa dalam keadaan-keadaan tertentu yang mana kita tidak boleh menerima bulat-bulat lah pandangan dia. Okey, dia pun bagi cadangan. Dia cadangkan contoh kalau yang pernah saya kena lah kan. Dia kata sampel saya kecil. Okey, sampel pilot ni tidak boleh mencerminkan keseluruhan kajian. Okey, jadi dicadangkan supaya sampel ini diperbesarkan. Jadi memang artikel ini ditulis berdasarkan pilot study. Jadi saya cuba respon, nama dia respon Saya cuba respon untuk memaklumkan betapa pentingnya kajian awal ini. Saya panggil kajian pilot itu kajian awal ni untuk memberi gambaran di Malaysia. Contoh kajian di Malaysia lah. Ini kerana belum ada kajian di Malaysia walaupun satu kajian yang menggunakan sampel yang kecil. Jadi ini dapat memberi gambaran yang awal. Ini memungkinkan dan membolehkan satu kajian yang boleh dilakukan pada masa hadapan nanti, sampel ini boleh diperbesarkan. Okey, lagi apa? Contoh saya dapat komen. Komen untuk tambah variable. Okey, kita pun maklumkan bahawa variable ini yang digunakan dalam kajian ni ada pengkhususan dan telah melalui fasa daripada literature review dan juga expert. Jadi bila dikonfirm dengan expert, data collection telah dikumpul mengambil satu tempoh masa yang agak panjang. Jadi untuk proses kajian ini, hanya variabel ini yang akan ditumpukan dalam kajian kerana satu pengkajian semula jika ingin menambah variabel yang lain memerlukan masa yang agak panjang untuk buat data collection. Namun yang dicadangkan oleh penilai itu satu cadangan yang positif akan akan dirujuk sebagai satu cadangan untuk kajian akan datang. Macam itulah kena boleh respon sebenarnya, tapi respon tu kalau boleh dalam ayat yang humble lah. Humble kat sini maksudnya kita hargai setiap komen yang diberi oleh penilai. Okey, kita raikan. Namun dalam keadaan ini kajian ini sangat perlu, sangat kritikal kajian awalan dilaksanakan dengan menggunakan sampel yang kecil and dapat memberi makna. Kalau ada citation, boleh argument citation. Berdasarkan satu kajian ataupun daripada satu buku metodologi, dapatan pilot juga boleh menggambarkan satu situasi dari segi aspek gambaran awal, membuktikan perkara itu adalah signifikan untuk diperhalusi ataupun diperjelaskan. Contohlah okey, sebelum saya aim malam ni seperti mana yang dalam grup WhatsApp, saya share Google Drive link tu. Saya dah share Google Drive tu. So dalam Google Drive tu ada yang grup malam ni sekejap Grup malam ni saya tak share lagi.
Dalam Google Drive tu semua maklumat kita untuk malam ni lah. Okay. Namun sebelum kita nak go through bahan yang dalam Google Drive ni, saya nak start intro dulu dengan sedikit slide ni lah. So slide ni sebenarnya saya dah kongsi untuk tips and tricks kita dalam penerbitan artikel jurnal. Cuma kita nak seimbas lalu, kita nak refresh. Okay, bila sebut tentang amendment, ada beberapa slide, sikit je. Okay, make sure jawab semua komen yang diberi oleh reviewer. Bermaksud kat sini, jangan buat sebaliknya. Apa yang diberi komen oleh reviewer, itu sahaja yang boleh kita buat. Tak perlu lagi tambah satu section lagi. Tak boleh tambah satu penulis lagi. Ataupun nak gugurkan penulis dan sebagainya. Ini bukan masanya. Jadi, keputusan masa kita submit artikel tu adalah keputusan yang final. So, di sini, editor dah ada. Maksudnya, dia orang dah setting dah artikel kita ni. Dia cuma nak perbetulkan di tempat yang diminta untuk buat pembetulan sahaja. Jadi jawab semua komen yang diberi oleh reviewer. Kalau ada 20, jawab 20. Dan ikut seperti yang dicadangkan. Ini point dia. Hargai semua komen daripada semua reviewer. Mungkin ada 2, mungkin ada 3 atau 4. Raikan, terima kasih kepada mereka kerana menyumbang masa dan juga fikiran dalam memberi kita satu idea penambahbaikan untuk meningkatkan kualiti kita punya artikel. Okey, jadi kalau ada 2 hingga 4 atau 1 contohnya, kita boleh katalah 1 hingga 4, make sure kita jawab semualah komen tu. Okey, jika cadangan diberi tu, maka usahakanlah untuk menerima. Jika tidak bersesuaian, berilah hujah atau justifikasi yang positif. Jadi kat sini kalau kita nak respon sebaliknya, kita kurang setuju dengan cadangan tu, maka berilah hujah, argument kita, justifikasi yang positif. Janganlah kita tunjuk kini arrogant dan sebagainya dan menampakkan macam kita tak appreciate komen-komen yang diberi oleh penilai. Yang kedua, jawab semua komen yang diberi oleh reviewer untuk memenuhi keperluan audit. Ini satu lagi ni, tolonglah publisher nak tolong kita terbitkan artikel kita kan. Jadi kita kena tolonglah publisher. Jadi kalau auditor tu datang dia diminta daripada pihak publisher atau pihak jurnal tu proof mana komen yang diberi oleh penilai. So bila dia cross check dengan apa yang kita buat table amendment tu tak sama, bilangan komen diberi tu lagi banyak tapi respon dekat jadual tu sedikit, dia akan memberi efek kepada reputation jurnal itu. Jadi chief editor kat sini dia sangat-sangat serius. Jadi dalam memastikan kualiti jurnal dia terus konsisten dengan baik, dia kena pastikan dia akan pastikan bahawa kita akan respon semua yang komen telah diberi. Jika ada 15 komen oleh kedua-dua reviewer contohlah, maka kesemua komen 15 itu telah direspon dengan baik di bahagian amendment. Okey. Kemudian berpandukan format amendment yang telah disediakan. Okey, ni biasanya lah kan, once kita dapat email mengatakan artikel kita sudah di-review. Okey, bila sudah di-review, okey, jurnal setuju untuk memberi peluang kepada kita untuk menambah baik artikel. Macam saya sebut kata dia lah, minor atau major. Okey, jadi make sure kita kena betulkan apa yang diminta oleh pihak jurnal tu atau daripada email daripada chief editor tu. Okey, ada sebahagian jurnal telah menyediakan template dan juga format. Maka gunakanlah seperti mana yang telah diprovidekan. Setiap pembetulan menggunakan template amendment yang telah diberi atau jika tiada, buatlah jadual amendment untuk menjawab cadangan solusi yang telah ditambah baik atau ditambah baik. Jadi dalam tempoh kita malam ni, saya akan tunjuk beberapa yang dalam jadual amendment. Jadi jika publisher tu tidak menyediakan amendment, maka bolehlah rujuk seperti mana yang saya kongsi malam ni. Okey. Alright, jawab amendment berdasarkan komen yang diberi penilai saja. Ni nak highlight balik. Sebab benda ni macam simple je. Tapi kadang-kadang kita ni yelah nak buat pembetulan, kita rasa macam pembetulan tu banyak. Contohnya dia akan jadi macam ni. Bila komen penilai tu banyak, jadi kita jadi macam down sikit. Kita rasa macam demotivate. So kita rasa macam agak kecewa sebab kita dah buat habis baik tapi penilai bagi komen macam-macam lagi, macam-macam komen. So kita pun tak serius jawab komen tu. Jadi macam kita pun jadi macam arrogant nak menjawab soalan-soalan ni ataupun komen-komen yang telah diberi. Tu normal. Saya nak highlight satu je, normal. Kalau katakan katalah saya bukanlah seorang yang hebat tapi katalah mungkin saya ada beberapa artikel yang dah terbit. Jadi dalam sedikit pengalaman itu,
dia sebenarnya walaupun saya dah berapa kali terbit artikel, dapat komen kalau kita total up dekat 30, itu biasa. Itu biasa komen. Kan? Komen ni pandangan. So komen ni pandangan. So mana yang baik kita ambil. Okay, mana yang kita kurang setuju, tak boleh nak buang, kena justify lah. Dalam kes ni kenapa you nak mempertahankan penulisan kita dan kita tidak berapa setuju dengan pandangan oleh penilai. Tapi itulah kena respons dari sudut yang positif. Yang positif maksudnya kita tak terus respon tak setuju, tapi kita bagi justifikasi kenapa kita nak kekalkan dan tidak terima pandangan yang telah diberi. Okey. Jadi kemudian tidak menambah atau mengubah di bahagian lain. Kan, lagi-lagi itulah, kalau janganlah buat benda ni, confirm kena reject. Tambah authors, tiba-tiba tambah penulis, ataupun you tambah something yang tak ada, tiba-tiba lah itu benda besar kan. Contohlah buat paper SLR, Systematic Literature Review. Jadi paper SLR ni kebanyakan dia orang tak buat literature review, dia introduction terus method. And jadi you tengok artikel orang lain, dia orang buat paper SLR letak literature review lah. Jadi you tambah literature review. Walhal dalam komen tak ada pun minta tambah literature review. Kan? Jadi kat sini tak boleh lah. Jadi you mengganggu editor punya setting. So you boleh dapat artikel kita, dia dah ada a point yang akan setting kita punya artikel. So mungkin dia dah buat dulu setting artikel, dah siap-siap lah. Maksudnya nak tunggu komen kita, dia orang dah setting dah artikel kita. Okay, basically lah, kalau dapat komen tu terima sebenarnya. Saya kat sini saya agak kecewa kalau saya lah. Saya kecewa kalau saya dah dapat komen, tak kisahlah major ke minor, kalau kena reject tu saya sangat kecewa. Dan saya kalau saya rasa kecewa walaupun bukan artikel saya, artikel student saya, sampai sekarang saya ada rasa kecewa. Sebab ada satu artikel tu, tak singat saya daripada publisher Emerald, kalau tak silap saya lah. Okay, dia hantar ke Emerald tu dapat pembetulan, tapi respon tu main-main. Main-main tu contohnya balap. Oh, okey. Nanti saya update. Okey, benda ni saya dah tambah. Jadi macam kalau saya spend 2-3 jam untuk review you punya artikel, kalau you respon amendment cakap okey, thank you, okey, thank you, okey, thank you. So itu bukan satu benda yang respon secara positif. Maksudnya you tak ikhlas pun. Saya ikhlas untuk bantu memberi komen, namun penulis atau authors ni respon dengan macam nak cakap kan, komen tu maksud saya macam, itulah kalau ayat saya macam komen tak ikhlas lah. Respon tak ikhlas lah. Kalau boleh, dia bagi respon kita panjang, kita pun respon nak bagi justifikasi pun dengan panjang lah. Kan? Walaupun komen positif. Kalau tanya saya kan, saya respon dekat amendment, bukan yang negatif je, yang positif saja. Kalau dia kata, abstract ini ditulis dengan baik, memenuhi kesesuaian atau memenuhi standard jurnal ini. Dia bagi komen tu. Saya yang positif pun saya komen, saya respon juga. Okey, terima kasih atas respon positif berkaitan dengan abstrak ini. Terima kasih. Saya reply balik. Walaupun benda tu tak payah buat apa-apa action, tapi dalam sudut positif pun saya respon. Jadi kat situ saya rasa penting. Kalau dalam kes ni, dengan ada respon dia, ada komen yang positif, bagi saya inilah peluang untuk saya memberi respon ataupun nak bagi ruang untuk saya sentiasa mengucapkan terima kasih pada penilai. Kan? Tidak menambah penulis bersama ni major lah. Kalau tanya saya time-time ni lah nak tambah penulis dan sebagainya lah. Tapi just in case kalau berlaku contoh kan, kita pelajar PhD, kita first time tulis artikel, tak tahu pun wajib letak nama supervisor. Kalau tak letak nama supervisor, consider tak cukup sebagai syarat bergraduat. Jadi kita tak letak nama supervisor. So bila kita dah proses nak buat pembentulan ni, baru tahu yang kena masuk dekat supervisor. Itu tak apalah, yang tu respon baik-baik lah. Kita reply, tanya elok-elok, okay, minta request supaya artikel ni juga dimasukkan kita punya supervisor. Sebagai satu effort nak tunjuk, kita attach lah contoh, ini surat saya di universiti di Malaysia, yang mana ni offer letter saya buat PhD dan dalam ni jelas ada nama supervisor. Jadi saya first time menulis artikel dan mohon jasa baik sekiranya saya perlu menambah satu lagi penulis, iaitu supervisor saya dalam bersama-sama dalam artikel ni. Macam itulah. Kalau tanya saya lah, kalau you tanya dengan baik, okey, kita request dengan elok, dengan tunjuk sedikit effort, saya rasa mana-mana pun orang akan consider. Tapi kadang-kadang cara kita bertanya tu kadang-kadang buat orang geram. Okey, kadang-kadang nak tunjukkan bahawa ya tahu kita kat sini adalah customer, tapi kita kat sini bukan customer jual produk yang lain kan. Kita customer yang consider kat sini bukan kita king.
tetapi publisher yang king. Ini salah satunya produk biasanya apa-apa pun penjual dan pembeli. Biasa pembeli lah ada kuasa kan. Kalau dia tak nak beli sampai ke sudah pun dia takkan beli. So kita pun tak dapatlah profit tu, tak dapat hasil. Tapi dalam penerbitan artikel jurnal ni, chief editor lah yang king. So dia ada hak untuk terima dan reject artikel kita. Walaupun kita dah tulis habis baik, walaupun kita dah katakan inilah artikel yang terbaik yang pernah you tulis, tapi pandangan penilai berbeza. Jadi dalam kes ni yang king adalah chief editor, bukan kita lah, klien ataupun customer dalam kes ni. Okey, jawab amendment dengan baik dan kesungguhan dalam menambah baik artikel. So, kesungguhan kat sini membawa maksud dia respon dengan sangat baik. Maksudnya dengan ada opening, dengan ada closing, dengan setiap satu komen yang diberi tu dia respon dengan baik. Dan kita nampak kesungguhan dia untuk memperjelaskan perkara ini supaya apa yang dia usahakan, apa yang dia akan tambah baik secara automatik akan meningkatkan kualiti artikel. Dan kita selaku publisher dan juga chief editor, memang kita memerlukan artikel yang berkualiti. Ternyata dengan adanya review ni meningkatkan kualiti artikel dan kita nampak effort kat situ lah, kesungguhan dia dalam nak menambah baik artikel. Kalau kita boleh tengok pre and post, nampak sebelum dan selepas tu ada usaha-usaha kesungguhan untuk meningkatkan kualiti artikel. Okey. Reviewer telah memberi komen dan cadangan bagi meningkatkan kualiti artikel. Justru penyidik perlu bersyukur dan berusaha bersungguh-sungguh untuk menambah baik demi meningkatkan kualiti penulisan sebelum diterbit serta dibaca oleh penyidik atau industri atau pelajar dalam memanfaatkan ilmu. Perlu profesional dan tidak buat sambil lewa atau sekadar buat secara minima. Okey, tempoh amendment dalam tempoh masa yang ditetapkan. Biasanya kalau dia bagi kita pembetulan, dia akan beritahu sila buat pembetulan sehingga satu tarikh. Dia akan bagi satu tarikh. Biasanya akan bagi satu tarikh lah. Okey, kadang-kadang kita kena tahu kan, kadang-kadang tarikh yang diberi itu memang singkat. Jadi kat sini, okey, kalau dalam situasi kadang-kadang contohlah kalau punya Muslim, tarikh tu kita tenang pergi umrah, ibadah haji ataupun ibadah umrah. Jadi kita boleh request untuk lanjut atau panjangkan tempoh pembetulan itu. Itu yang sangat penting. Dia bagi, tak ada masalah. Yang penting respon. Bila dia minta 2 minggu je pembetulan, request lagi kalau you tak mampu. Okey, ataupun dia bagi tempoh panjang dah 2 bulan. Tapi 2 bulan pun ada part yang tak siap. You boleh request untuk tambah masa lagi. Tapi janganlah last minute. Saya advise sebelum expired ataupun deadline 2 minggu lagi, better kita kena request lah untuk kita extend. Ya, jangan last minute lah Okey. Kemudian jawab amendment perlu ada ayat opening. Ayat opening dan closing. Membuktikan kesungguhan proses penambahbaikan artikel. Contoh the author greatly appreciate and the constructive comments and suggestions made by reviewer in order to improve the manuscript. The following are the response to the comment and suggestion. Ini contoh, sebelum kita nak bagi jawab respon atau komen 1, komen 2, komen 3, kita buat ayat opening dulu. Okey, dah lepas bagi komen yang terakhir, katalah komen dah 30, dah jawab dah komen ke 30, kita buat ayat closing lah. We hope our explanation answer your uncertainty. If the information given is not sufficient, we are always happy to provide other feedbacks. Thank you for giving us this chance. Okey, yang ni kita punya ayat closing. Okey. Ni tip yang terakhir, sekadar nak jadikan mukadimah kita untuk malam ni lah. Okey. Di bahagian jadual, sebelum tu, di bahagian amendment ni, jawablah dengan baik. Jawablah dengan humble. Ucapkan terima kasih atas setiap tu untuk setiap satu cadangan. Dan kita boleh memohon maaf jika kita melakukan kesilapan seperti mana yang dijumpai ataupun dikomen oleh penilai. Di bahagian jadual amendment, dalam menjawab satu-satu komen, ucaplah terima kasih atas komen dan cadangan ini. Atau kita ada membuat sedikit kesalahan, contoh salah ejaan ke, missing ke, rujukan ke, kesalahan teknik, maka ucaplah minta maaf dan menyelaksanakan penambahbaikan. Positif, semua komen ke arah untuk memastikan arah kualiti artikel kita adalah bertambah baik. Okey, jawablah semua komen dan cadangan dengan bahasa yang baik, iaitu menggambarkan kita profesional, dan biasanya artikel memang perlu ada komen. Ingat, semua artikel semua dapat komen. Bagi memastikan penerbit dapat memenuhi keperluan audit serta menepati kriteria penerbitan artikel yang berimpak tinggi. Ingat, tak ada maklum balas penambahbaikan bererti artikel kita tidak layak untuk diterbitkan. Jadi dekat sini kita memberi andaian macam inilah.
Okey, contohlah orang yang paling dekat dengan kita. Okey, kalau yang ada family, ada mak ayah, macam ibarat kita tengah cakap dengan mak kita lah. So mak kita kan bila satu sampai masa dia satu keadaan atau satu umur, kadang-kadang dia komen dengan anak dia pun kasar juga. Jadi kita kenal mak kita macam mana. So bila dia bagi teguran, kita tahu teguran tu memanglah kadang orang kata panjang dia bagi teguran kat kita kan, tapi itu sebenarnya untuk kita. Jadi kalau tanpa dapat teguran itu, jadi kita sebenarnya terlalu selesa dengan apa yang kita tulis. Setidak-tidaknya kita kena bersyukur ada orang yang nak menegur kualiti artikel kita supaya artikel kita ni nanti sebelum kita terbit akan dibaca oleh ramai orang, better kita kena tambah baik. Jadi dengan kehadiran penilai ni sepatutnya kita kena ucapkan terima kasih. Dan kena ingat, ni kena sebut. Kadang-kadang benda ni tak perlu sebut tapi saya suka sebut. Ingat, reviewer tidak dibayar. Okey, kenapa dia nak rajin sangat? Ni bukan artikel dia pun. Dia nak review artikel orang lain. Okey, spend masa 2 jam, 3 jam baca artikel dengan bagi cadangan untuk penambahbaikan dan kita tidak menghargai atau tidak mensyukuri nikmat yang kita dapat. Maksudnya ada orang yang third party yang baca artikel kita. Patutnya kita bersyukur yang tu. Okey. Boleh Okey, jadi kita dah selesai yang ni, saya stop share. Okey. So hari ini seperti mana yang dalam Google Drive, okay, ada beberapa perkongsian saya. Kalau tak silap saya dalam pen drive tu akan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lebih kurang lah. Ataupun dalam tu saya dah bagi dah sikit komen-komen dan juga bagaimana kita nak counter setiap komen tu. Okey, sebelum kita nak menjawab setiap komen, saya suka untuk berkongsi yang ni lah supaya 2 dalam 1 lah. Kebanyakan yang join kelas artikel ni bagi mereka yang baru nak submit artikel. Jadi mungkin kita tak ada pengalaman dalam menerbitkan artikel lagi. Bererti kita tak pernah lagi jumpa komen-komen. Jadi untuk platform saya malam ni, saya kena kongsi juga. At least you all tahu komen-komen yang diberi oleh penilai. Jadi kalau kata dapat komen tu kita relax. Oh, jadi memang dah boleh agak dah komen-komen penilai tu akan macam ni macam tu. Sebab kita pun dah tengok. Oh, berarti yang komen-komen kita akan dapat akan datang ni jangan kita rasa macam negatif lah. Jadi kalau ikutkan, kalau katalah saya sendiri. Sebab komen ni komen saya. Maksudnya bukanlah komen saya, maksudnya saya yang dapat komen ni. Kalau saya sendiri pun boleh menerima komen tu, apatah lagi kita yang baru nak menulis artikel ni. Itu maksud saya. Bukan nak kata saya bagus, tidak. Just nak beritahu kalau orang sebelum kita pun yang nak terbit artikel pun melalui jalan yang sama. Kenapa orang sebelum kita boleh layan betulkan pembetulan yang banyak? Kenapa dah sampai kat kita tak boleh nak buat? Jadi kalau orang sebelum kita boleh buat, maka kita pun boleh buat. Sebentar saya share. Saya kena buka file jap, nanti saya share. So sekarang ni saya nak kongsi, nak bincang lah beberapa komen-komen yang saya dapat supaya you all pun boleh bersedia. So dapat jugalah kita refresh. Kita pun ni dah hampir, dah berapa siri lagi kan? Kita tinggal malam besok dan kita ada Ahad siang dan kita ada Ahad malam. Jadi yang batch yang kedua, you all ni batch yang kedua. So kita ada batch pertama. So batch pertama ni pun saya invite. Okay, untuk inform sebelum saya mula So siapa yang join kelas artikel almost 2 months ni. So siapa yang jadi alumni akan terus kekal dalam grup lah. Just in case nanti lepas Syawal ada grup batch yang ketiga. Jadi batch kedua dan ke-1 akan dapat join lagi. Kokot ada malam-malam yang you terlepas ataupun nak refresh boleh join. Tak ada extra payment untuk yang join kali kedua nanti. So saya aim lepas Syawal ni akan ada batch yang ketiga. Tapi bila tu tak adalah. Poster pun tak ada. Tak decide date lagi. Okay. Alright. Sebentar saya share. Kalau ada soalan macam biasa dekat bahagian chat, nanti kalau ada saya respon lah. Setakat ni saya rasa saya tak jumpa lagi komen. Okay. Okay. Boleh Saya rasa saya kena bawa benda yang situasi yang sebenar lah. Seperti mana yang saya dapat dan benda tu yang saya akan tunjuk macam mana saya respon lah. Okay. So ni ada beberapa sedikit perkongsian bagaimana komen-komen yang saya terima daripada publisher.
dan juga daripada publisher memang daripada publisher, tapi yang bagi komen ni adalah reviewer lah. So reviewer dan chief editor komen-komen dia beri, so kita boleh belajar dan kita boleh tambah baik. So bagi mereka yang baru nak start menulis artikel, jadikan komen-komen ni sebagai satu benda yang kita sendiri tak akan buat nanti. So apa yang saya buat kesalahan, you all kena ambil tahu supaya you all tak buat kesalahan yang sama seperti mana yang saya buat. Okay, tapi komen ni positif. Saya rasa pengalaman saya tak ada kot yang saya tak pernah dapat komen dekat top publisher. Jadi mesti dapat komen. Jadi komen tu saya selalu positif dan komen tu untuk menambah baik kita punya penulisan. Okey, ini pengalaman saya. Nama jurnal ni adalah World Review of Entrepreneurship Management and Sustainable Development. Ni nama jurnal dia. So ni artikel dia, Relationship Between Sustainable Management Practice, Lean Improvement and Performance. Okay, kita tengok komen-komen ni So ini yang benda yang sebenar. Saya tak ubah apa-apa pun. Saya tak edit pun. Apa yang dia bagi komen, kalau dia sendiri bagi komen grammar salah, itu maksudnya bukan saya setting. Memang itu komen yang dia beri. Okay. Paper is written, assume that reader understand Malaysia. Okay. I live there, so I do. Maksud dia kat sini kalau tengok first line ni, so dia kata kita ibarat menulis, ibarat semua orang yang baca artikel ni kena tahu kat mana tu Malaysia. Apa itu Malaysia kan? Other reader may be very lost. It will help you greatly to explain the stage of Malaysia by citing classic work, and this avoid you explaining the history and culture context. So dekat sini dia minta kita cerita research background sikit lah tentang Malaysia, kesesuaian dengan topik ni lah. Kalau topik ni berkaitan sustainable dengan kaitan dengan sustainable. Okay, nombor 2. The author are suggested to add the result of skewness and kurtosis. Skewness kurtosis ini merupakan salah satu elemen yang perlu kita tengok untuk untuk ujian normality test. Okay, in the paper, skewness and kurtosis test in the paper is applied to evaluate the normality of data collection. Okay, jadi dia minta, dia suggest, masukkanlah result skewness and kurtosis. Okay, ni saya sebab paper saya. Sebab saya merasakan benda ni basic, asas je. Jadi just inform je data adalah bertaburan normal. Ternyata tak cukup kalau saya buat ayat bahawa data adalah bertaburan normal, namun kita kena tunjukkan satu persatu lah. Tunjukkan skewness, kurtosis, Kolmogorov, Shapiro dan lain-lain. Tapi kat sini diminta satu je. Kalau diminta satu, okay, kata saya tahu you advanced statistik. Okay, kita bukan hanya dalam normality data, bukan skewness, kurtosis je, ada beberapa kan. Kita ada Kolmogorov and Shapiro. Okay, kemudian kita ada ujian histogram, steam and leaf, box plot, QP plot. Kita ada semua tu. Tapi kalau dia request untuk skewness and kurtosis, bagi skewness and kurtosis sajalah. Saya tahu you advance. Tapi dia nak minta kat sini result skewness and kurtosis saja. Jadi kita bagi apa yang di request. The author are suggested to add the result of ballot test. Sebenarnya kalau check skewness and kurtosis akan dapat ballot test juga. Ballot test ni kelebihan dia nak mengukur bahawa jumlah sampel sesuai tak nak buat analisis ni. Jadi dia nak tahulah adakah dengan data kita yang sikit ni sesuai untuk analisis. You kata sesuai. Apa bukti ni? Mana ballot test? Jadi ballot test salah satu keadaan yang mana akan mengukurkan kita bahawa jumlah sampel yang kita gunakan untuk uji kajian ini adalah bersesuaian atau mencukupi. Okay. Kemudian the authors add the result skewness and kurtosis test range for all the variable ballot test parity result which essential before confirmatory factor analysis. So sebenarnya dia ulang-ulang balik lah. So nombor 5 ni dia macam beri peringatan semula untuk kaitan nombor 2 dan nombor 3. So kalau tanya saya ni comment minor. Dia cuma minta kita tambah sikit background what is Malaysia. So masukkan result skewness and kurtosis and ballot test parity dan make sure maklumat ni kena disediakan sebelum kita buat analisis untuk CFA. Jadi untuk komen pertama ni simple je. Kalau tanya saya nombor 1 ni minor. Minor saja. Okay. Kita tengok pula yang kedua ni student PhD saya. So dia hantar dekat International Journal of Entrepreneurship and Small Business. Okay, topik dia relationship between women entrepreneurship practice, ICT adoption and business performance in Malaysia and Indonesia. Okay, nombor 1. You do not tell us enough about Indonesia and Malaysia. You not tell us. Okay. Most reader do not this place. I will be very helpful to add paragraph with many citation that could be used further reading about this country. Saya nak beritahu satu benda, yang satu perkara lah. Kalau saya silap, mohon maaf. Okay, untuk jurnal ni, International Journal of Entrepreneurship and Small Business dan jurnal yang saya tunjukkan nombor 1 tadi, yang World Review tu, okay, jurnal ni International Journal of Entrepreneurship and Small Business AJESB ni, dengan World Review Entrepreneurship Management Sustainable Development ni, dia punya chief editor adalah orang yang sama. Chief editor dia orang yang sama. Sebab tu kita tengok komen nombor 1. Dia kata paper is written assume that reader understand Malaysia.
Kita tengok paper yang satu lagi ni. You do not tell enough about Indonesia and Malaysia. Jadi possibility untuk topik ni, dia dah ada satu penilai yang sesuai untuk baca saya punya artikel. Dan saya merasakan untuk dua artikel yang mana tadi saya tulis, yang ni student saya yang tulis, yang mana kita hantar dua jurnal yang berlainan, disebabkan kedua-duanya adalah chief editor yang sama dan komen yang diberi pun hampir sama. Dan saya merasa ini adalah reviewer yang sama. Okay, most reader do not know this place. Kan sama je ayat atas. Okay, cuma dia kata it would be very helpful to add a paragraph with many citation. So dia request untuk tambah many citation. So kat sini dia prefer kita buat banyak citation. In general, I like this article and enjoy baca. Okay, enjoy reading it. It would be useful for reader if the author tell her more about Indonesia and Malaysia country. Discuss the content will be very much appreciate. Please discuss. Sebab dia kata tadi please add paragraph with many citation. Ada ayat ni. Very helpful to add a paragraph with many citation. Okay, debat itu dia bagi kita cadangan. Please discuss the contact issue based on. So dia bagi cadangan. Contact entrepreneurship and conceptual challenge and way forward by Federal Walter. Specifically for the Indonesia and Malaysia contact, a good starting point could be chapter 6 and 10, ASEAN Model Entrepreneurship from the Indian Union. So dia cadang ni. Dia cadang untuk refer beberapa buku dan material lain, sumber lain untuk dimasukkan dalam artikel kita termasuk jurnal. Nampak tak kat sini? International Journal of Entrepreneurship Business. Okay, kita patah balik atas. Yeah, right. Cuba tengok nama jurnal ni. International Journal of Entrepreneurship and Small Business. Clear kan? Entrepreneurship and Small Business. Pandai dia ni. Pandai dia. Dia kata, pandai chief editor ni. So dia kata kita punya, orang kata, sumber tak cukup kuat, so kena tambah lagi beberapa sumber untuk buat citation, tapi dia cadangkan jurnal kita. Jurnal yang dia lah. Nampak? The International Journal of Entrepreneurship and Small Business. And Journal of Entrepreneurship Emerging Economy. Nampak bawah? Journal of Small and Business Management. Okey, kebanyakan ni, kalau kita nampak kat sini, trik lah kalau nak kita nak discuss hari itulah. Walaupun dia tak suruh kita cite jurnal ni banyak, International Journal of Entrepreneurship Small Business, tapi kedua-dua jurnal lain ni dia juga adalah chief editor dan editor. Okay, kalau Indersign ni saya tahu sangat. Ni memang salah satu chief editor bagi saya friendly lah. So saya punya accepted rate saya tinggi dengan dia. Cuma publish ambil masa sikit lah. Okay, yang dia ni memang jurnal-jurnal ni memang, sebab tu saya sendiri dekat World Review tu dah hantar dah 3 artikel. Kalau yang small business tak selesai 2 juga. Jadi jurnal-jurnal ni memang kalau jurnal ada pelbagai jurnal. Tapi kalau tengok chief editor yang hampir sama. Okey, kita tengok komen. Please add separate discussion section and compare your result with other findings. What similarities or what's the difference? Okay, please expand the conclusion section and spread section limitation and further direction. So dia minta kat sini, dia request. Yang pertama kena ada discussion. Tak cukup ada result tapi kena ada section discussion. Kemudian dalam bahagian conclusion minta pecahkan limitation dengan further research direction. So dia minta kita asingkan. Kadang-kadang kita nampak lebih kurang je kan. Kita letaklah limitation and future research direction. So dia minta asing. Limitation 1, further research direction 1. Okay, please state the reason of the benefit comparing Malaysia and Indonesia Women Entrepreneur Introduction. You should cite classic book and discuss book I suggest. So dia suggest lagi buku ni. Nanti you faham lah kenapa dia suggest buku ni. Sebab ada kaitan siapa penulis ni. Jadi pandai juga. So dia kata untuk menampakkan kejelasan kenapa nak buat kajian comparison. So kena refer buku lain untuk buat citation. Okay, sebenarnya tak ada apa-apa kalau you tengok kat sini banyak komen dia suruh berkaitan citation je. Okay, this study show the women's role ICT is very important. It's good. Some notes, however, need to be suggested here. The relationship among variables must be clarified, provide a clear idea about the study themes. Data collected has been used to test the hypothesis only and tend to overlook possible indication of the phenomenon. Please give an additional idea for follow-up. The research will focus the aspect of the WEP dimension or ICT adoption, e-commerce and m-commerce. Okay, sebenarnya kalau dia faham kajian yang dia buat ni adalah berkaitan dengan sesuatu yang fenomena yang telah diketahui. Maksudnya kalau fenomena yang telah diketahui itu hanya dibuat dalam kuantitatif. Tapi komen dekat bahagian 7 ni dia minta kita untuk melihat perkara-perkara lain. So kat sini dia predict yang bahawa berkaitan dengan tim. So kita tak buat kualitatif. Yang ni respon lah. Kalau dia minta ni maksudnya kita ibarat kena buat kualitatif. Tapi kita respon dalam kajian ni menggunakan kuantitatif saja. Jadi boleh buatlah
dekat bahagian amendment tu nyatakan dengan dengan menggunakan ayat yang baik lah. Okey. Jadi kita buat kesimpulan sikit. Kalau melihatkan artikel yang kedua ni, rajin pula Chief Editor dia mencadangkan beberapa artikel bersesuaian. Tapi kita tengok salah satu artikel yang dicadangkan adalah artikel yang kita nak terbit lah. Okey, yang kedua cadangkan beberapa artikel yang mana artikel tu juga di jurnal-jurnal yang dia turut jadi Chief Editor dan juga bersesuaian juga dalam konteks ni. Kita tengok contoh yang ketiga. International Journal Managerial and Financial Accounting, komen dia simple je. Dia kata, please confirm if Nur Syazwani Muhammad Fuzi is corresponding author. If yes, say yes lah. Okay, please confirm the correct full meaning SRP, whether corporate social practice or corporate social responsibility performance. So, lebih kurang sama, semua si SRP, practice performance. So, P ni represent yang ni ke yang ni? Jadi, kita kena letak full name dulu kalau letak short form. Okay, please provide full reference or delete if the item is not required. Maksudnya, jika you ada citation, masukkan kena ada reference penuh. Jadi, kalau you tak ada cite, jangan pula masuk dalam reference. Okay, please provide issues number. Please cite the reference, the type of delete from the list if not required. Jadi, 3, 4, 5 tak ada isu sangat. Ini adalah isu tentang citation dan juga dekat reference. So, dia ada 2 perkara je. And so, dia nak tahu mana siapa jadi corresponding author dan mana satu, practice ke performance. Kalau tanya saya, ini minor sangat. Okay. Okay, next. Yang ini adalah paper my student juga. So, critical success factor, the corporate social responsibility practice for the Malaysia automotive industry. So, komen dia lebih kurang sama. Dia kata, if previous version, okay, ini lain sikit. If a previous version of your paper has originally been presented at the conference, please complete the statement to the effects or delete if not applicable. So, maksud saya kat sini, kalau saya nak kongsikan sini, betapa pentingnya bahagian apa yang kita kata acknowledgement tu. So dekat acknowledgement tu, selain daripada kita menyatakan terima kasih kepada pemberi dana dalam penyelidikan sehingga kita boleh menerbitkan artikel ni ataupun menulis artikel ni, namun amendment tu juga memainkan peranan amendment pula apa? Acknowledgement tu kita boleh ucapkan terima kasih kepada conference yang kita pergi. Katalah kita dah pergi satu conference, so kat conference tu dah bagi feedback, kan? Dah bagi feedback, dah bagi maklum malas. Okay, kita pun cakap lah, okay, terima kasih. Okay, artikel ini pernah dibentangkan di conference bla bla bla, hasil daripada komen dan maklum malas diberi oleh penilai dan juga audien. Artikel ini telah ditambah baik dalam penulisan artikel jurnal ni. Declare, maksudnya kena declare. Maksudnya declare kat acknowledgement bahawa kita pernah membentangkan. Jadi bukan apa. Jadi bila dia check turn it in, kita dah buat turn it in dah. Dia akan buat lagi sekali turn it in. So dia rasa dia akan rasa kecewa lah kenapa kita menerbitkan artikel yang sama di 2 tempat. Tapi bila kita dah buat acknowledgement, kita dah jelaskan bahawa kat sini dah banyak yang kita dah tambah baik. Tak ada yang kita dah extend, berbeza yang kita dah hantar dekat conference tu. Plus kita dah buat declare dekat bahagian acknowledgement. Okay, next. Nombor 2, nombor 3, nombor 4 adalah benda berkaitan dengan reference lah. Okay, please provide full reference or delete from the tag if not required. Please provide the issues number. Please provide the issues number. Maksudnya, ini adalah berkaitan tentang, yelah kadang-kadang kita buat reference, selain daripada salah typo, missing dan sebagainya, kadang-kadang format tak konsisten. Okay, letak nama jurnal, kemudian kita letak page number, lepas tu ada part yang nak italic, apa yang belum. Tapi yang paling penting kat sini adalah, make sure semua citation kena ada rujukan dan pastikan rujukan mesti ada citation. Okey, tengok nombor 5. Nombor 5 unik lagi satu. The reviewer recommend you revise the paper, include the journal IGCA. Include the journal. Okey, IGCA and IGA. Okey, kita faham lah. Kita tengah menulis artikel nak terbit dekat IGCA. So, dia minta kita buat citation IGCA. Jadi, kenapa nak kena cite IGA? IGA ni jurnal mana pula? Yang ni nak beritahu contoh dekat jurnal ni terdapat beberapa jurnal accounting. Contoh jurnal accounting. Jadi kalau you nak hantar dekat IGCA, jadi bukan hanya site IGCA saja, jurnal tu saja, tetapi site juga jurnal-jurnal accounting yang ada dalam publisher. Katalah ini publisher adalah IndusScience. So dalam IndusScience ada 10 jurnal accounting. So salah satunya lah IGCA, okay, critical accounting. Tapi ada 9 jurnal lagi. Jadi kat sini dia minta untuk kita cite 9 jurnal lain juga. Okay, nampak tak kat sini? Kalau tengok komen ni terang menerang, di kita ni benda yang perlu sangat-sangat adalah kalau nak hantar kat jurnal tu, kena cite jurnal tu. Nampak sangat dah 2 contoh. Pertama tadi membuktikan bahawa yang tadi contoh tadi saya bagi contoh lagi. Dia bagi cadangan. Okay, cite artikel ni. Tengok nama jurnal sama dengan nama jurnal yang kita nak hantar. Jadi itu sangat penting. Kalau nak hantar dekat jurnal, make sure kita
kita kena cite jurnal tu dekat bahagian reference kita. Okay, alright. Kemudian, sekejap saya sambung ini tadi dah kan? Dah habis kan? Sorry. Saya patah balik bawah. Okay. Ini tadi dah. Okay, tadi ni dah kan? Okay. Ni next paper, simple je. Ini saya tak go through lah. Dia macam sama je kan? Okay, kita tengok satu bahagian. Kalau you nak tengok yang dikatakan sebagai major revision. Ni major revision. Okay, ISO 26000 Effort and Corporate Social Responsibility Performance in Malaysia Automotive Industry. Kita tengok komen ni The subject of the paper look interesting and suitable for age bag. Okay, age bag. Jenis ni lah. Kita nak hantar ni lah kan. Okay, yang ISO 26000 Effort Corporate Social Responsibility Performance in Malaysia Industry ni, saya hantar dekat jurnal ni lah, age bag, International Journal of Business Excellence. Tak ada nama jurnal kat atas. Okay, tak ada. Minta maaf. Okay, tadi atas ada nama jurnal kan. Okay, tapi tempat ni nak hantar dekat age bag, International Journal Business Excellence. Okay, the subject of the paper look interesting and suitable for age bag. Okay, biasa layak standard. Overall, the paper has fairly organized and presented. Pun positif juga. Okay. However, dia keluar however kat sini. However, the paper need a major revision. Jadi paper ni dapat major correction. Okay. So, kena buat major revision before it can be accepted for publication in age bag. The following comment needs to be addressed for the publication of the paper. Kita tengok spesifik comment dia. Okay, nombor 1. Nombor 2, the title of the paper reflect the content. Okay, positive. The abstract of the paper read fine, positive. The introduction sections have been fairly concise, organized and presented. However, ada lagi however ni. It should be developed further to include 3 to 5 letters. So, dekat bahagian introduction, dinasihatkan untuk kita buat citation 3 hingga 5 lagi citation yang terkini daripada tahun 2008 dan 2013. Apa kat sini yang kita boleh belajar? Jadi you all nanti kalau nak tulis bahagian introduction, cite lah tahun-tahun yang terkini sahaja. Kalau tidak nanti dapat komen macam inilah. Diminta cadangan untuk menambah baik kita punya penulisan di bahagian pengenalan artikel dengan memasukkan beberapa citation yang terkini. Okey, kenapa kena ada 35 latest journal? Reference to highlight the currency and relevant to subject and the paper. Maksudnya nak highlight currency and relevancy lah. Itu sebab tu nak 5 citation, nak 5 tahun citation yang terkini. Okey. Next, literature review section 2. Okey, section 1 introduction, section 2 literature review. So, literature review of the paper should motivate the reader in the scope of the subject, relevance and background. Also, dia dah also ni. Also should include 6 to 8. Tadi dia cadangkan buat 3 hingga 5 citation terkini untuk bab 1. Untuk balancekan bab 2 literature review, dia minta kita cite 6 hingga 8 latest journal. Jadi apa dah boleh beri gambaran? Maksudnya, kita ni tulis artikel dekat bahagian pengenalan dan juga literature review kebanyak menggunakan citation lama. Sampailah publisher kena bagi, kena tulis, kena komen, kena bagi cadangan. Tolong tambah lagi beberapa citation baru supaya kita punya bahagian introduction ni nampak adalah barunya. Ada yang benda yang boleh menampakkan highlight currency and relevant matters. Okey, dekat bab 2 literature review juga dikomenkan sama. Malah ditingkatkan lagi jumlah citation bukan setakat 3 hingga 5 tapi 6 hingga 8. Okey, ayat panjang dia. Also it should include 6 to 8 latest journal reference 2009-2013 in order to explain the scope currency of the research subject. Okey, ayat yang belakang tu mahal. Please try to include 3 or 6 reference for each bag. Maksud dia, kita nak hantar jurnal each bag sekarang ni. Kita sekarang nak hantar kat age bag, dia minta kita cite 3 hingga 6 rujukan kita from age bag. Nampak tak? Kita kena cite jurnal ni. Kalau nak hantar kat age bag, kena cite age bag. Berapa dia suggest? 3 hingga 6. Banyak tu, bukan sikit. Jadi kita kena cite beberapa artikel supaya kita boleh terbit dekat age bag. Okey. Okey, perkara 6. Section 3. Proposed conceptual model look interesting but it should be better presented. Maksudnya idea tu baguslah untuk kita keluarkan satu model, proposed conceptual model. Namun gambar rajak itu perlu diperkemaskanlah supaya lebih jelas dan nampak lebih cantik lah ataupun lebih solid. Okey, perkara nombor 7, case study should be developed, describe and motivate to validate the proposed model, otherwise the paper is complete. So ayat tu nampak macam kalau boleh lah kan. So case study should be developed. So kita respon kat sini. Saya terus terang nombor 7 ni kita tak buat pun case study. Dan memang artikel ni tak buat case study pun. Jadi kita just confirmkan balik.
bahawa kajian ini hanya menggunakan monometod kuantitatif saja, iaitu dengan menggunakan survey. Namun cadangan untuk memanjangkan kepada proses case study boleh dicadangkan untuk kajian akan datang, ataupun kita juga akan melaksanakan pada masa depan, dan juga cadangan kepada net researcher. Jadi nombor 7 ni kita tak buat pun case study. Tak mampu nak buat case study bukan mudah. Maksudnya melibatkan tempoh masa yang panjang sebab kajian ini dapat untuk kuantitatif saja. Contoh Section 5 nombor kadang 8 should be developed further. Ini bagian conclusion should be developed further in order to highlight the unique contribution of the paper, limitation of the research and future research direction. Develop this section further. Okay, kalau you all berminat nak hantar kat India Science, dua perkara ni memang kena serius. Dia suka sangat future research direction atau future agenda. So kita memang ada dekat chapter yang bahagian terakhir, bahagian conclusion tu mesti asingkan limitation of research dan future research direction. Dua-dua ni kena ada. Kalau you all nak tahu di sinilah tempat mananya researcher maupun akademia pensyarah akan baca artikel kita dekat bahagian conclusion. Dekat bahagian conclusion banyak sekali perkara-perkara gap dan juga cadangan-cadangan yang kita boleh laksanakan ke depan nanti. Sebab itulah dekat publisher ni memang minta sangat-sangat lah kita kena upgrade kita punya penulisan, especially dekat bahagian conclusion, dekat bahagian limitation dan juga future research direction. Sepanjang kita bedah komen ni, kita dah jumpa dah beberapa komen pun highlight benda yang sama. Okay, update reference list of the per comment, maksudnya 3, 7 tadi. Okay, many reference seem to have incomplete details such as missing volume, missing issue and page number. Make sure kena tambah baik. Okay, lain-lain tak ada apalah daripada Harvard style APA punya format. Tapi kat sini kan, persoalan besar kita, kenapa dia kata kita major? Kenapa dia kata kita major revision? Major revision ni merujuk bahagian mana? Mana yang sampai kena jadi major? Suruh dia minta tambah citation je. Okay, ayat dia dekat sini. Okay, sebenarnya 4, 5, 6, 7 ni sangat penting. Sebenarnya salah satu sebab boleh jadi major because of this. Because you tak cite journal each bag. Okay, nampak ni. Dia kata please try to include 3 or 6 reference from each bag. Maksudnya kat sini you nak hantar kat each bag tapi tak cite each bag pun. Okay, untuk next kalau nak hantar dekat each bag boleh tapi dengan buat citation hingga 6. Okay, boleh Okey, ada soalan. Sorry, saya terlepas pandang ada soalan. Kalau kita dah terima komen untuk pementolan itu, kiranya artikel kita tu dah kebarangkalian dah terima. Okey, macam ni. Secara official, okey. So, macam logik dia macam tu lah. Okey, Afzan dah hantar. So, kita pun dah buat proper macam ni. Sebenarnya, kita boleh katakan kita akan dapat satu email untuk accepted. Tapi kita kena tunggu masa lah. Tapi janganlah lepas automatik Afzan lepas hantar pementolan je, yes, aku dah accept. Tak boleh. Sebab email yang masih hantar pementolan tu dia dah cakap dah, we accept your paper with the minor or major correction. Okay, sebenarnya dah boleh kata accepted lah. Okay, accepted lah sebab email tu akan cakap you accepted with minor or major correction. Okay, basically pun memang you accept. Kita memang nak accept paper ni. Tinggal nak buat pementolan je. Tapi namun ada juga orang bila dapat pementolan ni tak buat. Jadi habislah. Tak dapat ada terbitkan. Okay, next. Lepas dapat accepted with minor or major correction, you pun dah tambah baik. Lepas tambah baik nanti, so dia akan tengok kita punya everything yang kita dah tambah baik. So dia akan dapat email. So dia kata artikel you, okay, ataupun artikel kita telah diterima pementolannya. Jadi bila dah terima pementolannya, maksudnya ni baru istilah kita panggil accepted. Accepted yang kata yang final accepted lah. So kalau kat sini accepted with minor and major correction. So you akan dapat email satu lagi bila dia dah semak nanti, bila you dah submit pementolan, dia akan ambil masa sikit. So dia akan semak, dia akan bagi satu email yang mengatakan accepted to publish. Boleh Afzan Ada istilah dia. Mula-mula kita dapat under review tu accepted with minor or major correction. Okay. Kita dapat. So, kita pun buat pementolan seperti mana yang dicadangkan. So, nanti lepas kita hantar, bagi dah sikit masa. So, nanti dia akan email, dia akan bagi satu istilah pula. Accepted to publish. So, artikel you accepted to publish pula. Jadi, accepted to publish kena queue lah beratur sikit kan. Setelah journal kan, dia punya penerbitan ni kadang-kadang bulan 3, bulan 11 lah. Kadang-kadang bulan 6, bulan 12 lah. Kadang-kadang kita nak masuk bulan 6 dah penuh. Nanti dia akan masuk bulan 12. Jadi sekarang ni kita dah accepted to publish dah. Kadang-kadang kita kena queue juga untuk terbit. Boleh Okay. Next. Perkara-perkara lain. Tak ada apalah kan. Jadi kat sini nak beritahu bahawa
major correction tu boleh jadi bila kita tak cite jurnal tu. Okay, ni lain-lain macam pendek je lah kan. Ni pasal full reference dan sebagainya. This paper accepted provided that the author check, edit and correct the English language paper. Ni salah satu lah komen yang kadang-kadang bila saya tak hantar proofread kan, jadi dapat je lah komen-komen orang kata apa yang berkaitan dengan English punya part. Saya dah kata tarik ke atas lah. Okay. Alright, kalau seterusnya izinkan saya share untuk publisher. Tadi sedikit publisher lah. Saya nak kongsi benda ni juga sebab benda ni bagi saya penting. Sebab bila kita nak buat pementolan, kita kena tahu bahawa apa yang biasa orang buat silap. Okey, dan kita pun kena tahu kalau orang lain buat silap tu, kita tak nak buat ulangan kedua lah. So supaya kesilapan yang berlaku pada orang lain tu, kita kena ambil iktibar supaya kita tak dapat komen itu. Okey, dan hari ni tema kita adalah amendment. Okey, sebelum saya tunjuk jadual amendment tu, perkara yang penting kat sini adalah kita nak melihat apa komen-komen penilai. So dapat dua dalam satu lah kat sini. Kalau you nak jadi penilai, inilah rupa komen-komen yang you boleh buat. Okay, kemudian pengalaman yang kedua, kita selaku penulis, kita akan dapat banyak-banyak komen dan kita kena positif je dengan komen-komen yang diberi itu. Okay, alright, kita tengok publisher yang tadi in the science, sekarang ni Taylor and Francis. The topic of the paper is sustainable manufacturing. But the literature about sustainable manufacture use this research very low, see reference. Komen pertama dia tak payah tunggu-tunggu besok. Dia tak payah tunggu-tunggu kejap lagi. Dia bagi terus komen nombor 1. Okey. Kata you punya topik adalah sustainable manufacturing. Tapi kenapa dekat bahagian rujukan kami tak nampak pun topik sustainable ataupun jurnal-jurnal berkaitan dengan sustainable engineering? And kenapa you boleh submit kat sini? Kenapa you boleh tulis artikel ni without no discuss ataupun lack of discuss of the sustainable manufacturing? Dia bagi ayat pertama tu. Bagi saya ayat pertama ni macam kalau soalan Viva dah berpeluh dah kita. And soalan pertama pun dapat macam ni kan. Dia kata the topic of this paper is sustainable manufacturing. Okay, topik artikel ini adalah berkaitan sustainable manufacturing. Tetapi bila kita tengok dekat literature, and konteks atau topik ini dibincangkan adalah sangat rendah. You boleh semak sendiri you punya reference. Okay. Okay, yang kedua is SMP or SMPs refer to benefit. So, bila kita punya kata singkatan kita kan, Sustainable Manufacturing Practice. Maksudnya ada SMP ke ada SMPs. Sebab kita ada jumpa dua-dua. So, tak konsisten. Mana satu ni nak pakai ada S ke tak ada S. Jadi, kita kena, ni masalahnya, kalau tanya saya nampak macam kecil kan. Tapi bagi orang penilai, bila dia nampak benda-benda ni tak shock. Mata dia gatal je kan. Sekejap ada S, sekejap tak ada S. Okay. Alright. Komen dekat Taylor ni mencabar sikit. Dia exactly, kalau tanya saya lah kan. Kalau siapa rasa-rasa nak tambah baik you punya tesis, better hantar artikel daripada Taylor. Sebab komen Taylor macam Viva. Macam Viva. Jadi kalau nak dapat, dia beza tadi. Kalau komen dekat InDesign tu, kita tahu kita kena banyak tolong dia. So kalau nak terbit kat jurnal dia, tolonglah. Ayat lebih kurang. Tolonglah ikut format kita orang. Tolonglah semua yang you cite pastikan dekat reference. Tolonglah cite jurnal kita orang dan family kita orang sebelum you all submit. Itu lebih pada concern yang macam tu je dekat InDesign. Tapi dekat Taylor ni, exactly macam mana Viva, macam tu lah rupa komen dia. Okay. Alright, kita pergi nombor 3. How to select for CSF. Mula dia kata macam mana you menentukan 4 critical success factor ni. Which literature adopted. You ambil literature kat mana. Also how to identify. Macam mana you kena pasti. And determine. Menentukan 20 item. So how to identify dan determine 20 item. There is no explanation in the paper. Tak macam Viva tu. Yang nombor 3 tu. Dia kata how to select for CSF. Which literature. How to identify, determine 20 item. There is no explanation at all in this paper. Kan ayat dia kan. Ayat keempat, sustainable manufacturing has 3 pillars. You dah cakap dah, dalam sustainable memang ada 3 bottom line lah. Ataupun kita panggil 3 pillar, iaitu social, economic, environment. Okay, it should be expanded relationship between 3 pillar and 4 CSF. Alignment, isu nombor 4 dia alignment. So, you nak buat CSF untuk sustainable manufacture. So, sustainable ada 3 pillar. Untuk critical success factor ada 4. Kenapa tak align ke antara 2 ni? Itu komen dia. Okay. Menarik komen tu bagi saya. Memang aras dia tinggi lah kalau komen macam ni. Okay. Tapi jangan risaulah. Taylor ni, walaupun komen dia macam Viva, kita respon. Mana yang kita tahu, kita respon. Mana yang kita tahu, kita take time sekejap. Kita cari solution untuk menyelesaikan benda tu. Kalau kita tak boleh, kita recounter je. Kita bagi respon je. Kita punya limitation dalam kajian atau dalam artikel ni.
Okay, how many sustainability manufacturing expert? Okay, biasalah kita hantar kan, bila dah siap instrumen kita hantar ke expert. So dia tanyalah, how many sustainability manufacturing expert used to evaluate the questionnaire? Local and international academic and practitioner. So yang tu dia tanya. Kalau you kata yang bahagian ni telah dinilai atau disahkan oleh expert. Jadi dekat sini dia punya question, dia kata siapa yang, how many expert kan? So siapa, dalam ke luar negara ke ataupun orang industri ke, benda maklumat tu tak ditulis. Jadi kita kena tambah dalam tu. The questionnaire was modified based on the comment. What are the comments? So kita pun katalah, kita lepas kita jumpa expert bagi komen, so kita tambah baik. Tapi penilai komen, dia kata questionnaire was modified from the comment. So what are the comment from the expert? Which part the questionnaire to revise and modify? You should be explain. So kita tak adalah cerita dalam kita punya artikel, tetapi dia nak minta kat sini mana komen expert tu. So apa yang you dah ubah, you dah tambah baik, apa yang you dah revise, modified daripada questionnaire. Okay, benda tu kena jelaskan. Okay, jadi kita kena faham lah. Taylor punya komen boleh tahan. Okay, next nombor 7. Nombor 7 ni memang panjang lah. Kalau nak baca pun kena tarik nafas dulu. Naik panjang-panjang. Macam tu lah, kena tarik panjang-panjang. Sebab panjang. Okay, saya baca kan. How about the population the sample? The author said questionnaire was distributed to a simultaneous of each proton vendor by researcher. How many the proton vendors? The questionnaire was sent to all proton vendors or only 50 vendors? Can the proton vendor be represented? And the Malaysia Automotive Company? How about other manufacturer like Produa? The authors need to justify the population and sample. Kalau nombor 7 ni berapa soalan dia? Berapa tanda soal yang ada kat situ? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, 6. 6 tanda soal, 2 penyata. Semua sekali 8. 8 perkara yang ditanya dalam satu komen. Jadi kat sini kan bertenang je, jawablah pelan-pelan. Walaupun nombor 7 ni satu soalan, tapi ada 8 perkara yang dia nak tu, kita respon dah satu persatu. Kan? Nombor 8, the executive manager, director, operation, maksudnya ni sampel-sampel top management lah, is the best suit for the self-report the decision made regarding the manufacturing practice and the result for quality program implement. Okay, ayat dia. This is not relevant to research topic of sustainable manufacturing practice. Nampak? Nampak dia tak sesuai. Bila you tanya tentang berkaitan dengan manufacturing practice, dia kata ini tak sesuai untuk topik sustainable manufacturing practice. So maksudnya penilai ini betul-betul memahami tentang topik kajian kita. Jadi kalau kita think terlalu ambil mudah, jadi apa saja yang kita tulis tu main tulis je, kadang-kadang makan diri juga. Kerana penilai tahu apa yang patut you tulis dalam artikel ni. Jadi kena fokus. Apa tema dalam artikel kita ni, jadi kita kena tulis yang berkaitan dengan tema saja. Okay, next. Nombor 9, the paper present the result pilot study only. Ini contoh komen pilot study. Sebab saya banyak menerbitkan paper pilot sebenarnya. Okay. So, dia kata the paper present only the pilot study only. The result are not comprehensive and not very represent the real problem. This paper should be extended using the result of the full survey. So, dia minta saya extend lagi data full survey, baru kita boleh tambah baik artikel ni. Bagi saya ambil masa yang lama. Okay. Jadi kita respon lah bahawa kajian awal ini sangat penting. Macam tu saya sebutkan tadi lah. The methodology need to be much improved. Every step has to be explained clearly. So maksudnya tidak so kita extend balik, kita nak murnikan penyusunan metodologi. Okay. Jadi setiap proses yang kita lalui untuk menjawab setiap objektif kajian ataupun metod yang perlu digunakan dalam menyelesaikan kajian tu perlu didetailkan lah dan dijelaskan dengan baik. Okay, nombor 11, this study use the 7 Likert scale. Represent range from 1 to 7. What's the meaning of the scale? Question and survey. What's the objective of the survey? So, kena beritahu kenapa nak kena buat survey? Kenapa nak guna skala Likert 7? Skala Likert 7. Apa maksud skala Likert setiap satu tu? Itu ditanya juga perkara yang ke-10. Kalau tanya saya, bangun 10 ni agak basic sebenarnya. So, biasanya kita tak tulis pun dalam artikel, tapi dia request untuk kita masukkan dalam kita punya artikel. In the methods, the author said, the author said using SAM to analyze the data. The SAM is need to construct the relationship model among indicator or factors and calculation process will result the index of the relationship explain type of the relationship. To what extent SAM was used in research, there's no explain on this in this paper. This research also need to the hypothesis. So dia kata kat sini, so bila you sebut tentang SAM, so perkara ni tak diperjelaskan pun dalam bahagian method. Okay, jadi perkara ni pun perlu serius lah. Kalau you mention dalam kajian ni akan menggunakan SAM, jadi kena buatlah assumption dan perjelaskan justify berkaitan dengan SAM.
Okey, begitu juga bila nak guna SEM ni perlu ada hypothesis. So memang you need to have the hypothesis jugalah. Okey, itu komen dekat perkara nombor 12. The author said SMP construct in page 7. Where is the construct? No figure is presented. Jadi memang dia detail. And dia kata, you kata ada construct dekat page 7. Where the construct? No figure. And 14. The author use a Cronbach alpha analysis to determine reliability and of the instrument. But the author not explain about what kind of validity approach to determine the validity. So, okay, nampak cantik dekat reliability you pakai Cronbach alpha. So, validity apa? So, kenapa you boleh cerita Cronbach alpha guna untuk ujian reliability, tapi kenapa cerita tentang validity tak dijelaskan? Tu komen dia. Okay, kemudian in page 8, how to authors conclude the 6 key responsibility of dimension of SR. Okay, stakeholders, customer, shareholder, company, partner, staff. It based from what? Literature or survey result. Jadi dia tanya ni. So kita dah dapat semua 6 key responsibility dimension ni adalah datang daripada literature review ke ataupun based pada result. Okay, in page 8, line 52-53, consider sustaining operational excellence in manufacturing. Kita punya citation ni, Rama Badran, who is the global leader in DuPont? What's the meaning of this sentence? Seems like incomplete sentence. Jadi kadang-kadang saya menulis semua, kadang-kadang saya akui lah. Mungkin dalam banyak-banyak saya menulis tu mungkin ada ayat saya tergantung. Jadi ayat tergantung pun diperasan, jadi kita kena tambah baik. Okay, English need to be improved. The result is not well presented as the SAM approach. Okay, kita yang cakap SAM, jadi dia tuntut mana SAM-nya. In discussion, it should be explained how Malaysia Automotive Company implement sustainable manufacturing in terms of 4CSF. The conclusion are not based on the result. It should be focused the result elaborate industry practice. The paper only present the result pilot study. The paper should be extend the result from full survey so the better conclusion can be made. The number of samples of the paper text not adequate. The logic of the question in your questionnaire needs to be demonstrated. How will you design certain amount question and what the consequence that can demonstrate your conclusion. Jadi berapa komen? 23 komen. Boleh Kalau bukan nak menakutkan, tapi kalau tanya saya positif je. Apa komen-komen yang diberi oleh Taylor ni, kalau siapa-siapa kat sini tengah buat PhD, jadi ini betul-betul sangat-sangat membantu. So kita boleh improvise 2 dalam 1, bukan sekadar improvise kita punya artikel, tetapi dengan kita punya tesis sekali. Dia boleh tambah baik. Alright, ni next paper masih lagi dekat Taylor. Okay, saya laju sikit lah kalau lagi komen tu macam benda yang sama je. Relationship of lean manufacturing practice, ISO 40001, environmental performance does not clear, define and explain. So hubungan itu tak jelas. The author did not explain how the construct. So kat construct pun dia komen. All hypotheses are not being discussed clearly. So dekat hypothesis pun ada kekurangan yang kena tambah baik. The model developed also was not clear explained. So model yang kita develop pun tak dijelaskan dengan baik. If the paper is only based Malaysia automotive supplier, its contribution are limited. If the possible, please expand its background. So dia nak besarkan background. Tapi kalau menurut saya sebenarnya dekat Malaysia automotive supplier ni besar. Mungkin kat luar negara dia nampak macam supplier ni kecil je kat Malaysia, tapi besar. Okay, reference list too long. Okay, need to be updated with the newest and the most related literature. Maksudnya yang terlalu panjang bukanlah satu jaminan untuk kualiti. Aspek yang lebih penting adalah reference yang terkini, newest, dan hanya yang related saja yang kita perlu masukkan di bahagian rujukan. Maksudnya yang relevan saja yang kita cite akan masukkan dalam rujukan. Okay, the paper can be shortened. Please remove wordy statement. Some contents can be replaced with the citation. So kat sini boleh kita memperingkaskan lah. Okay, jadi dekat sini kadang-kadang memang dekat Taylor dia tak perlukan muka surat yang banyak. Ni just to inform lah. Jadi dengan saya melibatkan banyak perenggan-perenggan, jadi dia minta kita simplify dan kita boleh kurangkan kita punya page number. Okay. It's recommended that 25 measurement that being selected or used this study be attached as appendix. Nampak? Dekat sini dia memang minta kalau boleh, kalau you dah ada instrument item tu masuklah dekat appendix. Okay, so that clear information on how hypothesis were developed can be understand. Jadi sebenarnya publisher memang nak sangat instrument. Just in case kalau you ada instrumen dalam kajian, anggap itu satu rezeki dan satu peluang. Kalau you ada instrumen untuk artikel kita dapat terbit, chances dia sangat-sangat tinggi. Tapi itulah, macam mana pun kita tetap kena jadi profesional lah. Okay, dia bukanlah terus terbit, tapi kita kena menghasilkan satu artikel dan dengan ada instrumen itu menjadikan satu kelebihan. Okay.
Okey, ni ada lagi beberapa komen daripada orang kata Taylor. Okay, please show the meaningful letter of all the notation. For example, what LP, SIP. Okay, kadang-kadang kita tulis artikel lagi-lagi dekat bahagian result. Kadang-kadang kita dah terikut dengan tesis ada LP, SIP tapi tak sebut LP tu apa, SIP tu apa. Tu komen yang pertama lah. Figure 1 to figure should also put the readable table and figure for easy to reading. So maksudnya dari satu table ke satu table, dari satu jadual ke satu jadual, make sure kita kena ada kena ada nyatakan lah, put on the readable table lah. Maksudnya pastikan table tu mudah dibaca lah, mudah dijelaskan dan mudah nak diinterpretasi. The literature review cannot find relevant article to support the use of developed method. So dia identify kat sini lah. So literature review cannot be find relevant article. The literature should be make connection with the purpose of the study or the development of model. Okay. So dia komen lagi, dia kata many study focus on Lean development. There should be poverty discuss literature to support originality of the paper. Jadi isu dia sekarang citation. Saya faham sebab kita dah escape pengalaman kan. So bila dia kata banyak perkara yang literature saya tak update. So banyak lagi artikel Lean Six Sigma ni yang boleh bincang. Dalam kata lain, dia nak minta cite jurnal dia lah tu. Ataupun saya kena cite jurnal-jurnal lain dekat dalam Taylor dalam bidang yang sama. Okay. Please clarify the reason using AHP for your ASPI tool. The suitable of literature is not like review but methodology. It look like the step of using the SPI tools. Okay, susun lah. Maksudnya part yang saya buat tu tak sesuai dulu kat literature review. Better letak kat bagian method. How the pairwise comparison from work determine the weight, the weightage. Please explain. Figure 9, 10, 11 are not clear. Okay, what is this one? EI, E5. So kita kena bagi penjelasan dulu sebelum kita masukkan short form kat sini. Could you provide statistic analysis for the validation? Okay. Ni masih lagi bawah ni pun dekat Taylor juga. The abstract section need to be recognized and rewrite considerably. Okay, the abstract of this work must be point clearly the problem and what's the contribution to the existing knowledge, manager contribution and conclusion. Ni aspek-aspek yang penting juga lah kan. Maksudnya perkara-perkara yang daripada abstract sampailah kepada bagian contribution tu dan memberi impact, implikasi dan juga managerial juga kan. Jadi bagian conclusion merupakan bagian yang penting. Okay, do approach employ only exact numerical value to support decision making procedure. The research conclude the horizon Platier 2021 was the best type of decision maker correcting by attempt strategic objective pursue through judgment rather than a pure computation process. So ada lain-lain tu lah kan. Okay, yang ni tak apalah saya skip je lah kan. Ni semua dekat Taylor. Komen detail ni. Ni berapa komen ni kat Taylor dia? 26 komen. Jadi pengalaman saya dekat Taylor dapat 26 komen. Positif je. Kadang-kadang apa yang dia komen kat situ, saya sendiri yakin yang dia baca artikel pun ambil masa 2-3 jam. Jadi apalah sangat kita raikan 2-3 jam komen oleh penilai tu untuk kita punya tambah baik kita punya artikel. Oh, ada soalan dekat bahagian chat. Sorry, tak lepas pandang. Okey, sebelum kita pergi publisher lain, macam contoh komen nombor 9 itu, bila doktor respon pilot study report in the paper but not full survey, is not the objective of this paper review. Kena buat dulu full survey. Tak, saya tak buat. Ni punya soalan kat bawah tu kan. Saya tak buat lah. Saya beritahu, okay, kajian ini hanya dijalankan menggunakan sampel yang kecil, iaitu difokuskan kepada kajian pilot study. Walaupun kajian ini menggunakan sampel yang kecil, ianya penting untuk dilaporkan untuk memberi gambaran penemuan awal tentang kajian ini di Malaysia. Dan untuk perancangan ke depan dan sebagai recommendation dalam artikel ini akan mencadangkan perlunya kajian lanjutan dengan menggunakan sampel yang lebih besar. Mohon maaf, jadi kajian ini terdapat limitasi dan kajian ini hanya difokuskan kepada penemuan dalam pilot kajian rintis sahaja. Macam itulah. Jadi saya tak buat full survey. Memang saya tak buat full survey. Kalau nanti you tengok dekat Google Drive tu, nanti you tengok komen-komen yang kat dalam tu. Jadi komen-komen tu ada yang saya counter untuk yang pilot tu. Doktor, maaf lah, saya faham tak sebab ada satu dua paper yang saya dapat komen yang dia tak Hampir adalah sama. cakap tapi dia study design tu di argue dan macam contoh tadi saya nampak Dr.
bertegas lah kan, mengatakan yang just for pilot study and your punya reasoning tu very very well ni lah argued. Cumanya kalau macam contoh dalam satu paper saya kena tu sampai dah 10 reviewer, seorang reviewer tu insist juga nak juga include full study. Jadi macam mana kalau dah benda tu dah macam dah berlarutan sampai setahun. Reviewer lain semua okey. Tapi satu reviewer tu itulah macam mana? Ataupun saya hantar Dia paper tu tempat sebenarnya lain. kalau ikutkan pengalaman saya, bila penemuan tu ada kontradik antara satu pihak lah, maksudnya satu pihak okey, satu pihak tak okey, yang main peranan adalah chief editor. Saya sendiri pun chief editor email kat saya lah, dia kata from the comments both reviewer are rejected your papers. Ni pengalaman saya both reviewer are rejected our paper, but I'm insist dia secara positif dia nak artikel ni. Chief editor nak artikel ni. So dia give me chance ambil kedua-dua komen yang dia beri oleh dua-dua reviewer ni untuk saya respon, untuk kita buat timbal balik semula. Maksudnya untuk kita pertimbangkan seperti dapat major correction lah. Jadi chief editor boleh tukar tau keputusan walaupun kedua-dua tu bagi rejected, tetapi chief editor kalau dia nak dia bagi untuk part tu major lah. Jadi saya memang dapat dua komen tu memang banyak lah dan saya betulkan, akhirnya paper tu accepted. Jadi kat sini sebenarnya Akhirnya chief editor memainkan peranan dalam situasi unit sekarang ni. Chief editor memainkan peranan. Tapi kalau chief editor tak boleh nak menyelesaikan, biasalah konflik kan. Biasa dalam kes ni kalau reviewer, logik dia bukan you saja. Mana-mana orang akan possibility menghadapi. Bila kita lantik reviewer, bila dah reviewer tu ada konflik antara A dan B, chief editor kena mainkan peranan sekarang kat sini. Dalam kes you 10 kiranya kali tu rekod lah. Saya tak nak jumpa orang dapat 10 10 kali. reviewer doktor. 10 9 dah reviewer je okey. mana 10 10 reviewer tu. reviewer. We lost one. Tak kalau tanya We lost saya one. kan, yelah saya We tahu. lost one. Saya tahu. Tapi kalau tanya saya pada pengalaman juga, tapi tak adalah sampai 10 orang yang dapat banyak betul. Tapi tu kalau tanya saya dalam kes ni, dia simple je. Dalam erti kata lain, kita memang tak boleh ada full macam ni lah, full survey. Just in case kalau you boleh run untuk full survey, you dapat data. So dalam kes saya sebenarnya, kalau nak tunggu saya full survey, memang saya kena tunggu setahun lah. Kan mungkin macam itulah tempoh masa dia lama. Jadi untuk masa yang terhad ni saya buat ayat yang yang pertama jaga ayat. So kita setiap respon ayat, sekejap lagi saya tunjuk table tu. Setiap komen yang dia beri tu saya jawab dengan baik sehumble mungkin. So kita bukan menolak bulat-bulat dia punya cadangan, tetapi limitation dalam kajian ini menggunakan sampel yang terhad, iaitu dalam kajian pilot study. So saya tambahlah satu ayat kelebihan-kelebihan pilot study ni kan. Merujuk sekian bahawa pilot study adalah persesuaian untuk mengukur satu keadaan awalan dalam menggambarkan situasi yang sebenar walaupun sampel dia sedikit. Namun atas cadangan ini kita pertimbangkan untuk pembangunan ke depan dan digunakan sebagai recommendation untuk kajian akan datang dengan menambah sampel yang lebih besar supaya fenomena ini dapat diperjelaskan dengan baik. Sekali lagi saya sangat hargai komen ini dan semoga dan bukan semoga, lebih begitulah. Terima kasih atas komen diberi dan saya akan mengambil pandangan ini untuk pembangunan artikel seterusnya. Macam itulah. Respon lah, maksudnya respon. Tapi itulah, dia attitude kan, subjektif juga manusia ni. Kalau dia insist juga, dia nak juga benda tu, and dia ada firm dia ada prinsip dia. So once dia kata yes is yes, say no say no. Jadi challenge lah part tu. Setakat ni rezeki saya tak dapat lagi. Kalau kena reject terus je kan. Jadi buat-buat ni sampai 10 reviewer pun saya belum ada dalam sejarah saya dapat 10 reviewer lah. Basically journal akan buat approach yang paling mudah lah. Paling mudah maksudnya kalau auditor nak 2 je, minimum 2 sebenarnya. So kalau kita boleh fulfillkan 2 je lah. Tapi kalau chief editor boleh terima sampai 10 tu, sebenarnya lah kalau saya faham lah kan, kalau dia nak kata quality tak diukur begitu. Quality bukan menengok ramai reviewer maksudnya quality lagi bagus, tidak. Reviewer ni cuma sebagai untuk cross check kita punya artikel. So minimum 2 cukup lah 2. Kan banyak lagi perkara kualiti yang boleh dilihat. Okey, itu tak apalah, tu cerita lain. Tapi dalam kes ni kalau tanya saya lah kan, ada dua jawapannya. Yang pertama memang you teruskan pilot study
dengan kita bagi justify. Tapi itulah kalau you belum submit lagi 10 komen tu. Dah Siapa submit dah. Dah Dah. submit dah, Doktor. Lepas tu Dah. apa reply dia? Ah, saya tak dapat reply lagi yang latest lepas 10 Oh. reviewer tu. ah, Jadi itulah nak tanya macam kadang-kadang dia take time juga. 2 bulan tu baru dapat reply. Ada lagi yang dia tak berapa ni lagi dia kan. lagi. So, kita, Tak apalah. Kalau tanya saya yang paling penting respon. Kalau auditor pentingkan respon. Betul salah tu nombor 2. mana patutkah saya email chief editor ataupun dalam kes doktor dia tunggu chief editor Salah sebab yang you dah submit. Kena tunggu dululah. ya kita tunggu dulu Okey. Sebab you tak boleh ganggu proses sebab konsep dia. Katalah you punya komen dia dah hantar kat reviewer balik. Jadi kalau kita hantar yang benda baru mengganggu sistem lah. Kan? Nanti orang dah buat hafir nanti dapat yang baru. Tak boleh. Sekarang ni konsep dia kena tunggu next respon lah. So kalau tanya saya, yang tu berkali-kali tu pernah lah saya hantar. Saya paling banyak 3 kali lah. Hantar pertama, banyaklah pemuntulan. Kemudian saya betulkan, lepas tu ada pemuntulan lagi. Saya betulkan pemuntulan kedua. Yang pemuntulan ketiga tu 1 komen je. Kan? Yang pemuntulan ketiga dengan 1 komen. Tu normal lah. Yang kalau tanya saya proses tu. Yelah, +1 tu okay lah. Journal Web of Science kan. Tapi kat sini kalau tanya saya, itu je. Kalau tanya saya, kalau diminta juga last kali macam case you lah, kalau kena push juga untuk full survey, saya terpaksa let go lah. Dan memang full survey memang tak ada. Full survey tak apa. Melainkan kalau dia boleh tunggu saya setahun, then bolehlah ada full survey tu kan. Jadi kalau tanya saya pun sebenarnya, saya memang ada aim macam ni. Contohlah kan, ni saya lah kan. Saya memang aim nak terbit paper pilot je. Paper yang full survey memang nak hantar nanti. Nantilah, sabarlah dulu. Cuma saya nak hantar paper pilot je. Jadi kalau kata paper pilot tu dia katalah dia memang tak nak lepaskan, tak apalah. Jadi saya kena hantar kat tempat lain lah. Dan saya study sebenarnya. Ni saya. You kena study lah. Saya pun tak study sampai +1 lah. So saya memang study dekat mana yang boleh terima paper pilot. Macam saya mungkin kelebihan saya kat situ dah sikit. Saya investigate. Saya dah investigate habis dah. So kalau saya nak hantar paper pilot, saya check dekat jurnal saya nak hantar tu. Okay, yang penting sekarang ni bukan saya siapkan artikel, tetapi saya cari jurnal dulu. Oh, jurnal ni terima paper pilot lah. Baru saya buat paper pilot. Saya memang macam tu. Sekarang ni saya tak ada artikel pun. Saya free, saya kosong. Artikel saya kosong. Jadi saya pergi survey artikel, take note. Oh, baguslah jurnal ni. Oh, kebanyakan jurnal ni main SLR. Saya take note. Kalau saya nak buat paper SLR, saya hantar jurnal ni. Okay, saya survey lagi. Buat market survey. Jurnal ni menarik lah. Banyak artikel yang terbit paper pilot. Okay, kalau paper pilot, saya hantar ke sini. Itu yang saya buat lah. Mungkin kita punya komen tu mungkin sedikit berbeza sikit lah. Kalau tanya saya, kenapa saya tak dapat komen tu? Sebab saya dah identify jurnal tu boleh terima artikel berbentuk pilot. Okay, kita sambung dekat Springer ni. Springer ni kalau nak note simple je. Kalau tengok Springer ni, dia ada 2, Springer dan juga Science Direct ni. Kedua-dua publisher ni sangat particular dengan citation dan reference. Kalau you tengok ni nombor 2, nombor 3, nombor 4, okay. Okay, apa nombor mana dia? Nombor 5, nombor 6, nombor 7, nombor 8, nombor 9, nombor 10. Semua komen berkaitan dengan citation dan reference saja. Jadi memang dicek betul-betul siapa reference yang saya rujuk. Kalau dia cross check, dia tak dapat identify jurnal apa. So kita banyak site jurnal lokal. Pakai Google Scholar, establish jurnal yang not established. Jurnal-jurnal yang bukan daripada top publisher, bukan daripada indeks yang bagus. Banyak rujukan kita adalah bukanlah sumber-sumber yang berujukan yang baik. So dia akan mempengaruhi kualiti sebenarnya. Sebab tu dekat sini Springer dan juga Science Direct very particular dengan citation, dengan reference. Okay. Lepas tu nombor 10 tu barulah masuk APA punya style. Okay. Okay, next. Ni semua template-template lah. Okay, Emerald. Ini contoh Emerald kan. Yang atas ni simple lah. Kita tak payah go through lah. Kita tengok yang bawah ni. Okay. Yang ini, okay, ni contoh kan. The paper discuss relevant issues that the environmental accounting practice and the role information system to improve environmental management inside manufacturing company. Although the paper is overall well written and follow a clear structure, my major concern, dari major concern ini penting. My major concern is about the implication of the study at the 2-man level. Okay, ada 2 perkara. Okay, tengoklah kan. What are the main implication for academic?
So sangat penting. Emerald memang kita dah tahu contribution atau implication memang sangat penting. Kena ada section khas untuk contribution. Tak boleh campur Okey, yang kedua dia kata pertama dia kata main implication towards academic field of measuring environmental management and the impact of regulation performance. What's the main implication for practitioner? Dua je. So dia punya major concern sekarang ni kat implication. Saya ulang balik. Kalau you nak hantar jurnal ni, conclusion adalah antara bahagian yang terpenting. Kalau cerita pasal contribution, bukan umum. Kena cerita contribution to the theoretical, contribution towards the methodological, contribution towards empiricals, contribution kepada practical like the practitioner lah. Okey, kemudian kena cerita limitation macam tadi science direct, in the science mention, kita kena ada section khusus untuk limitation. Kemudian satu section yang khusus untuk cadangan and conclusion and future direction. Jadi dia sangat concern yang tu. Okey, perkara yang kedua, okey ini menarik juga komen ni. Dia kata, ni Emerald the paper provide a good linkage with the current literature on the field. However, there are two major weaknesses. Tadi major concern. Ni major weaknesses pula. Pertama dia kata, there is no reference at all to the previous research published on the MBE. Nampak tak? Maksud dia, kita nak hantar dekat MBE, tapi you tak ada satu rujukan pun ke MBE masalahnya. Serius. Tadi kan kalau dekat Indesign, major correction kan? One of the major correction sebab you tak cite jurnal dia. So, lagi sekali dekat MBE, dekat Emerald pula, dia kata kat sini, dia kata no reference at all to previous research to publish in MBE. Maksudnya macam mana you boleh hantar kat jurnal ni without any satu pun citation? Tak ada kan? I think the paper should be linked the previous study in the journal or enhance the academic debate. Yang kedua, the author justify the HP but do not provide the adequate grounded or the sub-dimension of the three main item investigate. So dia explain lagi lah kan. Okay, kemudian dia kata the methodology explain but with the sum of major improvement. Saya suka komen dia, dia straightforward. Emerald ni kan, dia beritahu some of the area for improvement. As previously said, there is no justification on the reason behind the selection. Why those the item? Okay, the questionnaire as an paper could be useful to better understand how question can be formulated. Some more detail on the sample size should be provided. Okay, you state the suggested minimum sample size for this study about 100 to 40. But why? You should argument on this. Walaupun kita cakap 240 tu dah cukup, tapi kita kena ada argument. Kena ada support from literature, from the methodological books. To explain why others scholar agree that for 200 to 400 are suitable as the sampling size. Okay, kena bagi argument. You adopted SAM for the data analysis also indicate some more detail in the reason behind the choice should be clarified. I have some concern with a reference to implication for research. Your result confirm what the current study already said. Reading for your ini ayat di concern ni, saya suka part ni. Reading your conclusion per each hypothesis, you argue this result confirm from previous study. So, what is novel? Saya suka komen ni. And kalau kita dah everything kita dah beritahu, semua finding kita tu confirm dah dibuat oleh previous study, buat apa lagi nak buat research? Dia ni yang saya suka komen ni. Ingat? Reading your conclusion per each setiap hypothesis, you argue this result confirmed by previous study. So what is the novel? What is your contribution to the theory? Apart from novelty for the Malaysia area, which implication for practitioner? These two aspects deserve particular attention should be your main area revision. Kan? Jadi kalau dalam sebenarnya kajian kita ni, kita tak boleh cakap macam ni. Kalau buat PhD tak boleh cakap macam ni. You cakap lah, for per each hypothesis dah ada confirm by previous study. So memang hilanglah originality kan. Maksudnya ada part yang ada part yang extend. So dalam kajian kita mesti ada part yang baru. Takkanlah semuanya yang dah already adopted. Okay. You have made a good effort in collection of data applying various statistical method analysis but lacking in writing conclusion. Inilah Emerald. Saya suka Emerald nak beritahu, Emerald inilah dia punya concern bahawa kita kadang-kadang di hujung-hujung bahagian conclusion tu tak ambil serius. Ni. Although the research implication, research practitioner punya part, other implication consistent. So, memang cerita dia dekat bahagian contribution je. Okay. So ni komen-komen lagi paper. Ni paper critical size factor.
Ni from the pilot. Kalau you nak tahu, ni paper pilot juga. Satu lagi paper pilot. Critical success factor for environmental management accounting practice, finding from Malaysia manufacturing. This one also from the pilot and survey 60 Malaysia company. So idea is good, but need to provide significant publication. Literature is very much adequate. Need to improve section further. Methodology is appropriate, but author could have done factor analysis and could be show relationship between the factor by doing same. Results are presented clearly and analyzed. Some part of the result and discussion should be used strengthening from literature review section. Okay, kemudian need to be careful to English. The problem is not explicit state. The impact of the problem is not given. The result and discussion section is state. Its sample size is 60. Respondent from satu company. How this possible? Is that potential respondent from some company did not participate? They need to clarify. So kena nyatakan jugalah macam mana you dapat 60 daripada 100 company. Okay. Bla 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 ni semua result lah. Okay. Boleh Saya ingat saya nak stop dah ni. Okay, kita nak tengok amendment dah. Okay, nanti you tengok lagi kat bawah-bawah tu ada beberapa lagi artikel-artikel punya komen. Nanti you boleh tengok lah Nanti saya kongsikan semua perkara ni. Okay, selesai Alright, saya stop share kat situ. Saya rasa ada satu bahagian yang saya nak kongsi lagi adalah berkaitan amendment. Sebentar saya buka satu. Saya buka lah jurnal yang saya rasa saya tak kongsi lagi. Saya kongsi yang ni dulu. Maksudnya tadi dah bincang beberapa artikel kan. Ini ada artikel yang belum saya kongsi lagi. Tapi saya nak tunjuk ni table amendment lah. Sekejap Saya kena buka file dulu. Boleh nampak Okey. Sekarang ni contoh satu paper amendment. Ini paper dia, Lean Six Sigma, Strategic Control System and Organizational Performance for Automotive Supplier. Okey, kalau tengok dekat slide tadi saya kongsi, ini dia punya opening. Saya mulakan, okey, ni amendment. Okey, saya ulang balik Ni table amendment. So kita tulislah amendment, okey. So kita punya title, letaklah Lean Six Sigma, Strategic Control System and Organizational Performance for Automotive Supplier. Okay, lepas tu buatlah ayat opening. The author greatly appreciate the constructive comment and suggestion made by the reviewer in order to improve the manuscript. The following are the response to the comment and suggestion. Okay, kita buatlah dua kolom kat sini. Yang belah kiri nyatalah ni referee nombor 1 ke referee nombor 2. Okay, ni contoh kalau ada dua penilai lah. Kalau macam tadi kan ada penilai 10, jurnal lah kena susun. Ni penilai 4, penilai 7, penilai 10. Okay. Nombor 1, author can elaborate a bit more on the purpose and design / methodology / approach section of the abstract. Ni comment abstract The 2 sections are currently too general. So dia minta bahagian itu di-improve lah. They also have to make sure that abstract clearly present the result of the study and highlight its contribution. Okay, ni saya punya action lah. Ini ayat pertama nampak ni. We thank you for that suggestion. Buat tu dulu. Apa-apa ayat pertama kita kena ucap terima kasih lah kerana dia dah bagi construct comment. Okay. Lepas tu kita respon. We thank you for that suggestion. In order to give a better description of the abstract, we have been add sentence included a result finding and contribution. Jadi apa kita tambah? Dia minta tadi kan, so tambah design method approach kan, kita pun cerita lah. Okay, lepas tu kita minta finding pun minta jelaskan, kita pun dah masuk balik. Finding, original value semua. Okay, tengok komen yang kedua. Dia kata author needs to establish a closer link between LSS and quality programs. They are assumed that because of the implementation of many quality initiatives fail, the sum will occur with the implementation of LSS. Okay, author can also discuss case of failure in the implementation of Lean and LSS itself. Okay, and not only in relation to the Lean and the Six Sigma separately. It is not very clear to me how CSS can act as the mechanism to assist the implementation of LSS. What are the benefits? How could it support? This also need to be clearly established. Okay, ini komen-komen dia lah kan. So banyak komen-komen tu kita respon. Okay, ini cara kita respon. We appreciate the idea to add relevant literature review on development method.
Ni lah contohlah semua pandangan-pandangan ni kan. Kita pun appreciate lah. Tadi kat atas pakai thank you. Yang peringat yang untuk soalan nombor 2 ni kita tukar ayat sikit. We appreciate the idea to add relevant literature review on development method. We add related information and literature review in order to ni yang tadi ayat dia. Kita tambah literature untuk link between this one, pasal failure implementation tadi, dan how CSS can act the mechanism. Jadi kita tambah literature lah untuk argue benda tu. Okay, kemudian komen dia kata page 3, third paragraph, line 22. It's very difficult to find empirical study that have shown there is a significant correlation. Dia kata kat sini, this may be the case, but there are plenty of the study, empirical and theoretical, that show the positive effect on lean, on OP. Okay, boleh tengok dekat C molekul kias ni. So dia kata macam ni lah, dia ibarat macam blame saya tapi ayat dia sopan lah. So dia kata, perenggan ni mengatakan ibarat saya tak jumpa artikel untuk membincangkan efek antara sekian ke sekian. Tapi masalahnya dia jumpa je artikel ni. Okey, jadi cara kita respon, kita boleh beritahu, we appreciate the idea. Okay, we appreciate the idea. We agree and follow the suggestion. We cite. Simple je. Dia dah beritahu dia dah jumpa artikel ni. So kita terima lah, ucapkan terima kasih. Okey, kemudian kita setuju je, kita cite apa yang dicadangkan. Okey, kemudian perkara yang keempat dia kata in table 1 what do C1, C7. So kita pun tak explain C1, C7 ni apa kan. All this coding need to be clear explained. How exactly were the questionnaire to distribute contohnya. So kita buat salah nombor atas ni. Kita tulis je. It was our mistake for not explaining clearly and we apologize. Ini kita dah buat salah ni. Kita memang tak explain benda tu. Kita minta maaf je lah. It was our mistake not for not explaining clearly and we apologize. We write full letter of all notation. Okay. Just sebutlah C1, C7 tadi apa semua kan. Okay. Ini pun sama. It was our mistake for not explaining clearly and we apologize. We hope the following answer will clarify our intention. Questionnaire will mail to the 400 top management apa semua. Okay. Next, untuk result and discussion, I consider that author can spread. Ini satu lagi emerald. Emerald dia minta asing. Discussion merupakan bahagian yang penting. Banyak jurnal yang memang minta kita asingkan perbincangan discussion. Dia tak suka gabung result and discussion. Kita memang kena split discussion. Jadi dekat Emerald, semakin lama, saya faham memang orang tak biasa rasa macam susah dekat Emerald. Tapi sebenarnya kalau kita tahu apa yang dia nak, akan jadi mudah. Okay, dekat sini dia suruh pisahkan result and discussion of the result. Okay, author should be briefly present the result but pay more attention to its interpretation. Reader are more interested in what the analysis conducted mean rather than the numerical result only. Okay, it was our mistake because lack attention on discussion part and we apologize. We revise the result and discussion section, separate section and also include related managerial and practical implication. Okay, tu cara kita respon lah. So dia kata author have to make sure that this section clearly highlight the unique contribution. Again, Emerald saya banyak belajar. Contribution chapter pula. Bahagian conclusion, especially bahagian contribution tak boleh main-main. Banyak komen dia bahagian contribution je. Okay. We thank you for that suggestion. In order to better conclude the paper, we re-edit conclusion section based on the review comment and suggestion. Okay, lagi sekali kata make sure that reference do not have the missing detail. Biasalah reference kita punya missing apa semua kan. We thanks again for remind and we have made the amendment as well as checking the reference list of the reference. So ada komen lagi others. So ni chief editor punya part. Boleh nampak ni? Boleh nampak tak? Ini kalau you nak tahu kat atas ni semua reviewer punya komen. Tapi chief editor pun layak untuk memberi komen. Nampak ni others. Chief editor punya section. Apart from the review comment, add their paper for the literature review. Faham tak kat sini apa maksud chief editor cakap ni? Saya nak hantar dekat International Journal Lean Six Sigma. Nampak? Dia minta saya lagi beberapa. Apart of review comment, add this paper for the literature review. Nampak? Jadi apa maksud dia? Dia minta kita tambah lagi site journal dia. Nampak? Ni semua International Journal of Lean Six Sigma. Ni Pak International Journal of Lean Six Sigma. Apa maksud dia? You all kalau nak hantar dekat journal tu, kena cite journal tu banyak. Nampak komen ni. Semua International Journal of Lean Six Sigma. Bukan 1, 4 dia cadang. Siapa yang cadang? Chief Editor. Pandai Chief Editor dia menyelit. Dia kata, a part of the review comment, add this paper, the literature review. Dia nak kita cite journal dia. 4 artikel dia minta kita cite artikel. Siap bagi lagi full artikel lagi. Sorry, bagi full title lagi.
Okay, last, we appreciate the idea. We appreciate the idea. We add side suggestion paper for literature review in order to link the purpose of the study and the development of the model. Okay, jadi last sekali, ni penutup lah. We hope our explanation answer your uncertainty. If the information given is not sufficient, we are always happy to provide others feedback. Thank you for giving us this chance. Ni contoh bagaimana kita nak buat respon yang baik. Okey, berdasarkan perkongsian saya yang ini, ada sebarang-barang soalan tak untuk perkara amendment ni? Maksudnya memang every single question memang saya ada pemuka kata je ni, we thank you ke, we appreciate ke, okay? Kita minta maaf ke kalau ada part-part yang kita missing ke. Memang saya disiplinkan saya akan ucapkan perkara itu di setiap komen. Mungkin kadang-kadang sekali je kan kita mention kat atas kan, tapi tak, style saya memang kita akan buat every single lah kan. Okay, ada soalan nak tanya bahagian ni? Okay ke? Okay, kalau okay saya nak buka satu lagi. Okay, saya stop share ni. Saya cuba nak buka jurnal ni. Okay, sebentar Saya kena pilih-pilih dulu, takut ada yang komen yang pendek. Saya nak check komen yang panjang sikit. Okay, ini nampak komen ya. Tapi ada komen ni macam... Okay, tapi komen ni macam it's not final lah. Tapi saya boleh kongsikan jugalah Sekejap saya buka ni. Okay. Alright. Okay, yang ni. Boleh nampak Okay, ini amendment. Yang ni dekat Taylor. Critical success factor for sustainable management practice in Malaysia automotive industry. Okay. Novel managerial implication should be formulated abstract and the manuscript must be revised accordingly. We thank you for the comment. We have be revised the abstract. Okay. Ni. Manuscript should more focus on the research construct and finding. We thank you for suggestion. We have be revised the research construct and finding. Okay, kita ambil poin-poin yang best nak konsen. You given, okay, why you should use the SPSS, the ranking pattern, there is no explanation. Ni contoh kan. Why are you going SPSS for ranking of factors? There is no explanation about this methodology section. Thank you for the comment. We have be revised the sentence in methodology section. Ni kita tambah ni. The analysis has been performed using the SPSS version to script the analysis to identify the mean and converge alpha of the each instrument. Okay. Apa lagi? Ni dah okey. Okay. It's unclear how to select proton vendor. Okay, kita mencakap lah. We thank you for the comment. Questionnaire will estimate to each proton vendor by researcher. This study of focus of proton vendor. The proton vendor that has been selected based on the pilot study was 50 vendor. Okay, kemudian komen-komen lagi lah. Kenapa 50 vendor ni sebagainya. Apa lagi yang boleh discuss kat sini? Okay, ni soalan ni It is needed hypothesis to test the statistically. We thank you for the comments. This study only focus on the pilot study. The purpose of this study is to examine the CSF of SMPs. This study does not test the hypothesis. For future, this study will be test the hypothesis. Itu saya respon lah. Okay, tapi ini komen ni saya rasa yang sebut yang it's not the final lah, draft comment punya ni. Sebab ada kuning-kuning ni, kuning-kuning tu maksudnya saya tak habis respon ni, correction tak bawah tak siap lagi tu. Okay. Alright, saya tengok yang lain pula. Okay. Saya tengok yang lain Sekejap. Oh, yang ni tak ada apa. Sebentar Ada folder-folder yang apa? Yang pendek. Jadi saya nak ambil yang detail sikit.
Kita ambil contoh student master saya. Student master maksudnya mungkin student master pun saya buat. Kalau dia orang boleh buat, kita pun boleh buat lah. Sekejap saya kongsi. Ini contoh student master saya hantar dekat Emerald. Lepas tu dia dapat amendment. Yang ni saya kongsi amendment yang dia buat. Boleh nampak saya dah kongsi sekarang ni. Okey, topik dia CSR practice ISO 26000 and performance among Malaysia automotive supplier. Okey. Saya memang bagi dekat my student ikut je ayat opening ni. Ni copy paste je opening ni. The author greatly appreciate the constructive comment ni. Almost semua paper saya pakai ayat macam ni lah. Okay. So kita tengok komen ni lah. Ini terus terang ni pelajar saya masa dia buat master. Master thesis. Okay. Does is at the subject area or body of knowledge in any way. The original of the article come from analyze the relationship between CSR, ISO 2000 on the automotive market in Malaysia. However, added value of the article is rather poor because it deals with examining the relationship between the hypotheses that are formulated are rather obvious to be accepted. So ni aspek originality lah. So kita pun respon lah. We thank you for that suggestion. This article focus on relationship between these three by using structural question model. The hypothesis have been formulated by testing same technique. Okay. Analytical rigor. Does the article demonstrate soundness is the way that has been researched or the argue the statistical package that the author is using is complex and the analysis performed are very professional. However, I think that the literature review section need to be much more information on relationship. Okay, kita pun respon lah. The literature review has been, mula-mula we thank you dulu for the suggestion. The literature has maksud kita tambah literature review untuk support 3 hubungan ni. Okay, company need to implement CSR practice according with ISO to enhance the company performance. Support by literature lah. This because CSR practice are viewed towards ISO to enhance the social responsibilities such as managing employee development, social justice, environmental protection. Besides, Pak Kim ni mention that CSR provide positive impact on the social environmental performance. Okay, cara dia respon. Kalau tanya saya, cara respon ni baik. Cara respon ni baik. Okay, ni clarity and readability. We thank you for the suggestion. The author has been checked again the text or spelling. Ni dia issue lah ni. Attention paid, clarity, expression, readability, point notes, sentence, structure, jargon, acronym. Dia mention technical lah. Okay, research application. Research application. Does the article suggest area for further research or practical implication? Lagi sekali bab implication. In conclusion, the author has been at a center of the practical implication. Nampak? Itu saya nak komen lah. Dekat Emerald mungkin di peringkat-peringkat awal memang kita orang banyak buat mistake benda bahagian ni. Kita orang dah terbiasa buat bahagian conclusion pendek. Jadi memang dekat Emerald dia memang minta detail . For practical implication, this research provide important guidelines for the automotive and related company, blah blah blah. Okay, next, internationality. Will the article be the interest to an international audience? The article present the case study of Malaysia automotive industry. Maybe comparison with other industry or with the country be more relevant in the study. Okay. This research only focus on the Malaysia automotive industry. Straightforward, just to design respond kan. At the beginning of the paper, some knowledge about ISO 2000 should be given a more master understanding. So macam tak banyak review ataupun literature untuk ISO ni kan. The author have be add the knowledge about the ISO. Maksudnya tambah lagi beberapa citation lah ataupun tambah lagi beberapa literature review untuk add knowledge. So next ada lagi apa ni, please include recommendation for future study. Kena masuk lah. Maksudnya kena ada part suggestion lah. With time for the suggestion, the author have be add the recommendation for future study and in conclusion. So lagi part-part tu lah kan. Apa lagi? Ni semua statistik pula kan. What kind of question have been sent? How authors are sure that they have measured CSR? Okay, thanks for the comment. The question have been sent to expert validation before distribute. For obtain expert validation, the final draft of the question was sent to the SR practice. Okay. Libatkan academician dengan practitioner juga. Okay, apa lagi soalan ni? Banyak lagi komen-komen dia. Ini panel yang lain pula lah. Ini additionality question pula . Ini panel yang kedua. Okay, last sekali. Semua tanya berkaitan dengan research application juga. Okay. So last sekali, tutup sekali dengan closing. Okay. Nanti you tengoklah yang apa yang saya dah provided dekat dekat Google Drive tu. Nanti you all tengok cara-cara nak buat amendment yang terbaik bila kita
dapat buat apa ni, dah siap tulis artikel, kemudian dapat komen, kan kita dah kena buat pemuntulan. Tak kisahlah minor atau major, make sure dengan tertibnya amendment ni, dengan ada opening dengan closing, dengan kita sentiasa mengucapkan terima kasih. Yang sebab tu saya share tadi yang awal-awal tadi tu, yang saya punya Lean Six Sigma tu, sebab amendment tu saya buat. So yang kedai-kedai ni, kalau paper tu student saya buat, amendment tu almost dia buat lah. Saya check gitu-gitu je. So saya recommend kalau nak check amendment yang saya bagi awal-awal tadi tu, amendment yang Lean Six Sigma, Strategic Control System dengan Organization Performance, yang saya share balik kan. Kalau nak jadikan reference, ambil yang saya tunjuk mula-mula tadi tu. Sekejap saya buka balik. Bukan yang ni, sekejap saya. Okay, yang ni. Yang ni. Nanti follow yang ni lah. Yang ni memang saya selalu, saya bawa pun kalau orang nak minta contoh buat amendment, memang saya bagi yang ni lah. Nanti you all refer yang ni. Okay. Jam pun almost pukul 10. Kalau ada apa soalan boleh tanya. Kita tak ramai malam ni. Kita ada lebih kurang dalam 9 orang je. So kalau ada apa-apa soalan boleh tanya untuk berkaitan amendment. Yang ni memang jagalah. Ini cerita benda-benda lain lah kan. So kita tahu, kita tak tahu background penilai. Orang ni sifat dia jenis orang yang friendly, jenis orang yang baik hati. Baik hati tu maksudnya okey je, kita pun dah bagi komen, so nanti dia respon gitu-gitu je, okey je lah. Ada yang macam tu. Ada yang very particular, nak to be professional, so journal bukan tempat yang boleh main-main, so kita dah bagi komen, mohon jawab betul-betul. Okay, yang ketiga, kadang-kadang dia tahu kita ni level mungkin tak sama. Dalam kata lain, mungkin reviewer merasakan dia orang yang ada pengalaman, dan mungkin antara kita ni mungkin yang kurang pengalaman. Malah kadang-kadang saya perasan juga, kadang-kadang dia orang tahu siapa. Kalau macam saya punya komen, bila saya dapat komen boleh tahan kuat jugalah komen tu. Orang kata struggle juga komen yang saya dapat. Tapi kalau student saya dapat komen pun sama level juga. Maksudnya komen sama je. Kalau you pelajar ke, you pensyarah ke, you Profesor Madya ke, kalau komen apa yang tulis dalam artikel tu kita ada kekurangan, ada kesilapan, penilai bagi je komen. Namun dari segi respon, bila kita buat amendment ni, kalau macam saya, memang saya kena tahu, saya kena buat betul-betul. Tapi kadang-kadang pelajar saya, kadang-kadang bila dia dah submit, kita pun kadang-kadang terlepas pandang kan. Bila pelajar dah submit, kita tengok amendment, alah sayangnya kenapa dia nak buat amendment macam tu. Jadi dalam kes ni kadang-kadang student saya lepas. Tapi adalah pemutulan yang kedua lepas tu kan. Tapi kebanyakan dia orang lepas. Cuma apa yang saya nak baiki, cara saya guide dia orang yang sebelum ni mungkin saya terlepas pandang lah. Tapi sekarang ni kalau dengan you all semua kat sini 9 orang yang mendengar ni, kalau tanya saya profesional. And memang tak boleh buat apa kelang kabut, relax je. So apa yang diberi oleh penilai itu ambilkan positif. Kalau hari tu you punya komen banyak, jangan paksa diri nak buat semua. Okay, kalau kita dapat 30 komen, buat yang senang dulu. Mana yang senang buat dulu. Okay, daripada asal dalam kepala set 30 komen, hari ni dah buat benda senang, okay, ternyata separuh pada tu senang, 15 tu senang. Okay, dah masa 15 dah selesai, 15 lagi belum. So 15 lagi tu cari yang paling mudah dulu. Ambil satu macam tu. Itu dari segi demotivate lah. Motivate. Reverse pula. And motivate patutnya. Okay, kat sini yang motivate kita untuk kita konsisten lah. Okay, bukanlah saya tak bagi buat satu hari terus. Tapi bagi saya kalau katalah komen kita ni kali ni memang banyak. And tough lah komen tu. Memang selagi you tak buat, selagi tu you rasa banyak. Percayalah, saya sendiri pun pernah rasa lalui perasaan itu sebenarnya. Bila dapat komen banyak macam 26, 30 lebih tadi kan. Dapat komen tu memanglah rasa macam malas aku nak buat. Tapi bila saya dah start buat, ternyata bila buat tu sendiri dapat lah. Kenapalah aku tak buat dari awal? Sebenarnya tak adalah susah sangat berkomen tu. Okey, cuma hari tu kita tengok macam banyak tu jadi macam takut nak buat atau malas nak buat. Tapi ternyata bila kita buat satu-satu, kita tengok kita buat mana yang mudah, mana yang senang dulu. Lama-lama terus daripada 30 tinggal 15. 15 selesai 5 tinggal 10. 10 je lagi pun. Lepas tu tengok buat satu. Lama-lama terus amendment kita dah siap. Okay, bila nak hantar, kita check lagi sekali lah. Kalau make sure
kita kadang-kadang main copy paste kan. Make sure copy paste tu tepat lah. Jangan nampak macam over sangat copy paste. Jadi macam terpaste tempat yang tak patutnya. Jadi kita kena double check kat amendment lah. So amendment jawab betul-betul. So ingat satu perkara, sebelum nak submit, check balik. Aku ni cara jawab ni sopan atau tidak. Kita nampak tak kesungguhan bahawa kita nak buat betul-betul. So kita appreciate setiap komen yang diberi oleh penilai itu. Kan? Jadi kalau tanya saya, opening dengan closing penting dekat sini. Sebagai kita nak tunjuk sebagai bukti profesional, kita memang hargai setiap komen yang dia bagi tu, kita betul-betul hargai dan kita cuba sedaya upaya untuk memberi respon yang sebaik mungkin. Ini peluang kita lah. Ini peluang kita. Memang betul sebenarnya peluang kita. Tak ada sebab sebenarnya paper kita nak kena reject. Tapi tolonglah respon baik-baik supaya artikel kita dapat diterima untuk diterbitkan. Okey. Ada soalan nak tanya? Tak ada kalau Saya ada. apa dia? Saya nak tanya. Silakan. Kalau dia punya comments tu yang kita tak boleh nak respon. So macam mana cara nak respon? Maksudnya kita tak boleh nak sebab mungkin ada tadi dalam ni tadi ada beberapa perkara yang saya tunjuk yang kita tak buat. Contohlah kan dalam ni yang saya tunjukkan tadi macam pilot. Kan kita pakai pilot sampel cuma 40 je. Dia minta kita buat full survey. Jadi kita respon lah dekat kajian ini secara limitation. Kajian ini merupakan kajian awal di Malaysia. Jadi dengan sampel yang sedikit ni boleh memberi gambaran awal bagaimana status ini di Malaysia. Okey, jadi untuk cadangan yang diberikan untuk melibatkan full survey yang melibatkan sampel yang lebih besar tu akan kita letak di bahagian recommend dan di bahagian cadangan. Tapi jawab dengan polite lah. Memang boleh, tak ada masalah. Macam tadi kan, dalam kajian ni sepertinya kita memerlukan satu further untuk case study. Saya tak buat case study pun. Jadi kita respon lah kajian ini hanya menjalankan dengan menggunakan monomethod untuk kuantitatif. Oleh demikian, untuk bahagian perenggan itu, saya kena olah semula perenggan itu supaya menampakkan kajian ini bukannya merupakan kajian case study tetapi kajian kuantitatif saja. Jadi kalau tanya saya, ada part-part yang memang dia request besar tu, tambah survey, tambah data betul besar. Kemudian dia minta saya buat case study, benda tu besar. Jadi kita bagi argument lah. Kadang-kadang kita buat mistake, kita mohon maaf. Okey, dalam kajian ini memang akan gunakan fully kuantitatif saja dan tidak melibatkan case study. Okey, jadi untuk bahagian yang menampakkan keperluan untuk case study itu, saya olah semula dalam perenggan itu supaya fokus kajian ini hanya pada satu saja dengan menggunakan kuantitatif. Tapi kita kena bagi argument lah, kena support lah. Kadang-kadang bila kita menulis tu kadang-kadang tak sedar kan, kita seronok buat citation sana, citation sini. Kadang-kadang membincangkan berkaitan case tadi. Itu contoh mistake yang saya buat lah. Kadang-kadang bila saya buat Malaysia Automotive Industry, dia nampak macam nak buat case study. Padahal kita nak buat kuantitatif je. Apa lagi contoh yang kalau tanya saya yang dia part argue? Analisis. Kan analisis kan. Contoh dalam kajian ini, dia minta, tapi ada contoh yang saya ikut juga walaupun saya tak buat. Contoh expert. So dia kata expert ni hanya melibatkan akademia saja. So dia pertimbangkan supaya perlu memasukkan expert daripada pihak practitioner, orang industri. Itu saya ikut lah. Benda-benda macam tu saya ikut. Lagi adalah berkaitan dengan teori. Just in case teori kan. So dalam kajian ni dia kata hanya melibatkan satu teori. So dia cadangkan untuk menambah beberapa teori yang bersesuaian. So kita argue juga. Dia kata untuk fokus kajian ini hanya menggunakan satu teori kerana satu teori ini dapat merangkumi kesemua konseptual dalam kajian. Ini dapat dibuktikan oleh beberapa kajian-kajian lain juga merujuk kepada satu teori ini saja. Itu boleh argue. Benda tu boleh argue. Tapi dengan polite lah. Betul. Kalau tanya saya apa yang dia bagi cadangan, dia bagi kita top up tu, itu layan aja. Dia minta kita tambah je. Itu tak ada masalah. Tapi benda yang mereka memang secara automatik je macam kita tak buat case study pun, yang tu boleh buat argument. Macam sample size memang you tak boleh nak buat. Kalau nak pakai data sebenar memang kena take time. Ataupun pakai analisis yang memang tak perlu pun. Contoh, ada satu komen dia minta untuk buat ujian reliability gunakan Rush. Tapi saya gunakan Chrome Alpha. Jadi respon simple untuk kajian ini and fokus pada perisian hanya menggunakan
SPSS untuk menguji ujian reliability dengan gunakan Chromebase Alpha sahaja. Ini kerana dapatan daripada Chromebase Alpha daripada perisai SPSS mampu untuk menjawab objektif ataupun mampu untuk menjawab bahagian awal dalam mengesahkan keupayaan data itu. Kan. Respon macam itulah. Kadang-kadang dia ni school of thought kadang-kadang berbeza. Ada orang pakai tu, ada yang pakai ni. Tetapi yang paling penting dalam penulisan artikel ni nombor satu, respon. Ingat bukan betul atau salah. Kena tahu benda tu. Audit, check, betul salah tu nombor dua. Yang paling penting respon. Semua komen kita dapat respon. Kena ingat, kalau kita dah sampai under review, chief editor nak artikel kita. Kalau dia tak nak artikel kita, dia reject awal-awal dah. Jadi kenapa artikel kita dia terima dan hantar kepada under review? You kena tahu satu je. Once artikel kita masuk under review, bermaksud chief editor nak artikel kita. Cuma dia tak boleh terus terbitkan artikel kita, dia kena hantar dekat reviewer. So bila reviewer semak, ada perkara-perkara yang mungkin ada konflik ataupun ada beberapa perkara kompleks. So benda tu kita kena respon je. Itu yang you kena positif dekat situ. Jadi kat sini kita kena bersyukur jugalah bila kita dapat masuk ke under review tu, fikir je sebenarnya chief editor nak artikel kita ni. Kalau awal-awal lagi artikel tak okey, dia memang tak buang masa. Kalau tanya saya kenapa dia nak bagi dekat reviewer, buang masa. Kalau awal-awal lagi dah memang tak nak artikel ni, baik reject je rather than kita menyusahkan reviewer siang malam ataupun bangun awal-awal pagi nak kena baca artikel tu, nak kena bagi komen dan sebagainya. Kemudian memang confirm buat artikel tu nak kena reject. Jadi we don't waste time dengan reviewer lah. Kita reviewer tolong kita pun dah kena ucapkan terima kasih. Bukan kena bayaran pun jadi reviewer ni. Jadi once dapat je komen tu, kita kena respon yang baik-baik lah. Saya tetap positif. Kalau komen tu benda yang kita tak buat, kita respon baik-baik. Itu je. Kan? Jangan benda yang dia bagi cadangan semua tolak. Kalau tanya saya pun geram pula budak ni kan. Kita bagi cadangan 10 cadangan, 1 je dia ikut, 9 lagi dia tak nak dengar. Jadi macam tu pun obvious sangatlah. Okey, mana cadangan yang mudah, layan aja. Tambah literature buat. Okey, benda dia suruh add, kita add. Suruh dia suruh tambah citation, kita tambah citation. Minta dia tambah section, macam tak ada masalah. Tambah section apa? Tambah limitation. Okey je. Tambah section untuk contribution, okey je. Extend balik untuk contribution, okey. Bagian conclusion ada cadangan, okey. Bagian-bagian tu okey. Okey, result dengan discussion split. Itu terima. Benda-benda yang dia cadangan tu terima. Tapi lah dalam banyak-banyak cadangan tu mungkin ada 1-2 yang bercanggah. Okey sebenarnya. Kalau tanya saya, you jadi penilai pun kita faham lah kan. Tak semua cadangan kita dia terima bulat-bulat. Jadi dia dah bagi argument dah. Dah bagi dah limitation dan justifikasi kenapa dia tak dapat fulfill benda tu. Bagi saya tak ada masalah. Maksudnya doktor, kita tak boleh ignore lah kan? Kena jawab Tak semua boleh kan? ignore. Tak boleh Tak miss boleh. satu komen pun. Audit akan kantoi. Kalau dia bagi 20 komen, 20 tu kena jawab. Macam kita jumpa dengan auditor lah. Kalau SIRIM, all the comment kena answer. Macam itulah dekat artikel ni. So kalau dia bagi 20 komen, kita bagi 18, dia boleh reject. Dia kena bagi kolom macam ni. Kena bagi kolom macam ni. Every single comment ni mesti ada. Every ada. Okay. Kamalul. Saya sebenarnya bukan Kamalul seorang je minta. Ada beberapa orang minta. Saya tak jumpa soft copy Microsoft Word tu, Kamalul. Saya cuma ada yang PDF tadi. Yang PDF tu semua dah ada dalam Google Drive. Kalau Kamalul nak minta yang ni, yang Microsoft Word, yang tu saya pun cari. Tak jumpa dah. Untuk yang apa yang saya share ni lah. Yang tak ada. Jadi yang ada soft copy, ada yang saya share dah bagi tu dalam Google Drive. Semua dalam bentuk PDF. Tapi kalau minta yang Microsoft Word, tu saya missing. Student saya pun minta. Saya cari yang Microsoft Word tu tak ada. Mungkin ada dekat email tapi kena carilah. Kan? Tapi yang dalam folder saya ni memang dalam PDF. Kan? Dalam Google Drive tu ada yang saya share tu. Nanti saya tengok balik dalam Google Drive, dalam grup WhatsApp tu saya dah share. Okey, ada tambahan apa-apa soalan? Okey, kita pun dah almost dah pukul 10 ke? Almost dah 10 lebih dah. Kalau tak ada apa-apa, kita boleh sambung besok. Besok topik kita adalah berkaitan dengan H Index. Betul kan? H Index. Berkaitan dengan macam mana nak tingkatkan citation artikel, macam mana nak naikkan H Index artikel dan juga sedikit cerita tentang strategi untuk menerbitkan artikel di platform open access. Sekarang ada isu kan, baru-baru ni digemparkan dengan MTBI, dengan beberapa jurnal lah.
yang ada isu tentang etik sikit kan. Jadi sebenarnya ada strategi untuk menerbitkan open access di tempat top publisher yang baik sebenarnya, rather than kita menerbitkan artikel kita dekat mana-mana publisher yang bayar, kadang-kadang quality dia out. Jadi esok kita akan bincang yang tu juga. Okay. Okay, kalau tak ada apa-apa boleh kita tangguh malam ni dan kita akan sambung besok untuk kalau yang grup ni kita ada 2 hari je lagi. Kita ada malam besok dan kita ada malam Ahad lah. Okay, plus siang Ahad. Lupa pula. Siang Ahad jangan lupa kita ada esok malam, Ahad yang penat sikit. Daripada pagi 9 pagi sampai 5 petang, sambung malam 8.10. Okay. Kalau tak ada apa-apa boleh dulu saya ucapkan terima kasih untuk komitmen hari ini. Kita jumpa esok insya-Allah. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih banyak, Doktor. Sama-sama.